svim cijenjenim, poštovanim, samo malo, uvaženim gledaocima koji su trenutno na live-u i gledaju live, a također pozdrav i poštovanje za Hazeta iz Visokog, što je poslao vrhunski, brate moj, vrhunski, meko ko duša, vrhunski komad ramsteka da ima se mezit dok se bori protiv terorizma, jel? Tako da veliki pozdrav za Hazeta u Visoko. Ovom prilikom mezimo iz Visokog suvo meso. Thank you very fucking much, you know about it. Ja ne mogu da vjerujem da ti meni nisi dopustio. Ja sam imao svakakih planova večeras. I ti si mene nadigo. Ti me nadigo. Da tebe ovdje sjedim 2,5 do 3 sata gledam. Pa da li je tebe imalo sramota toga? Pa da li ti imaš i najmanje ono obraza da te čovjek ima makar zašta ušćinit? Sunce li ti poljubim terorističko? Haj odpočni. I to 2 sata, momak rekorde nabija. Pozdrav. Da se čujemo dobro. Čujemo se do pičke materine dobro. Ne bi vjerovo koliko je dobro. Čujem i tebe još 6 oko tebe. I usput ne čujem nikog od vas istovremeno. Tako da zvuk je neefektan. Ajde, malo ću sačka da se još... Zamolio bi znači da se novci ne doniraju na večerašnjem live-u, znači dvica je sinoć pala, nema potrebe, znači opuste se, thank you very fucking much. Zamolio bi da niko ne donira, hvala. Ima li koga od administratora tu? Stańcie od administratora tu. Da ja tebe malo prišaltam. Jer nema pomoći. Nisam svi blokirani, svi 10. Vi ne smijete da se javite, šta je to? A šta se to danas ne smijete da se sve smije? Tabih.agency Register, gledaj. Vidi. Tabih. Zapošljavamo nove regrute. Tabih.agency. Evo ti link, ovako ide. Registruješ se i pridružiš se sajtu, chatroom na internetu. A čovječe, šta je ovo? Arki, Arki, šta sam ja tu pričao o mladim muslimanima? Ništa, Boga mi, Arki,
Stvarno mi je žao, ali... tako. Doće Ermin Isak kasnije, ali će me čini i odletiti. Nisam se mogao fokusirati na ovo, pravio sam tamo. Neki je nešto baljezgo, ovamo neke laži iznose na mene. Kaže da sam ja kaže nešto da sam ja u TikTok pričao loše o mladim muslimanima, što je notorna laž. Baš notorna, nije ništa manje. Notorna je laž. Daj, nemoj nas pripadati. Tako Allah da sam nešto loše, čak šta više. Allah ti! Evo me 2-0, pozdrav. Ima koga od moderatora, što se ne javlja? Počeo si se crvenit na početku live-ova. Motorna, ja. Ovaj Arki je gleda neki bolestan lik. Sad piše ovako, sad onako. Sad se predstavlja onako, kao neka podvojena ličnost. Jebim li mu bezobrazno? Sam sprijukala, hajde, blokirao sam ga svakako. Malo sam htio večera zamolim moderatore da ne blokiraju ljude, znači da samo brišu poruke, znači. Glavno večeras nećemo blokirati, samo ćemo brisati poruke. Jel ima, molim vas, neki stručnjak da pojasni, malo barem, šta je tačno to kad to traje 62 dana? Jel to obsesija, jel to ludost, jel to... Šta je to tačno? Jel to istraženo? Jel ako bi mogu neko, molim vas? Jer meni nije problem, nego mene ubi koliko mi je nejasno da to more ići. Zašto piješ na poslu? Pa zove. Ima mi značka o taj level da mogu popiti na poslu. Palat na 2,25. Osim naravno ako neko baš navali sa hejtom. Jeste istražno, volim to objasniti. Hvala, evo molim te. Neki grickamo. Moram malo da uzmem šećera, samo da šećer. Neće mene pojest ni sjedenje ovdje, ni šta god on izgovori, ni da traje 600 dana, nego će me pojest nejasnoća kako to more tako ići. Jer i ja sam bio delikvent. I nisam nikad bio bolesniji duže od 2 dana za jednu situaciju. Da li je to uopšte moguće? Bit 62 bolestan. Čaj. Zik. Spored ja sam novi, alaikum salam, zik. Bujrom. Dobro, došao. Kuhaš čaj, evo ja pijem čaj. Od kamijekca je do duše, malo da. Ne mogu više kafe, puno sam danas uzao kofeina. Tačnije, bojim se, bit će mi previše. Assalamu alaikum, kako je situacija? Gdje si komšija? Ej, hvala ti da te Allah nagradi jedna za onu kahvu što si častio, što si platio. Razmišljao sam da li da otkrijemo tvoj identitet, ali hajde, rekao. Nema veze, nek znaju raje, ko se nek te upoznaju. A skoro smo počeli, jel to radiš noćno, vjerovatno? Ne idem po lokalima više, što ne ideš, Rado? Znači, sad hađi, selam jedno, gdje je? Ovo što si hajdu ovdje, to sam ti se ja javio da pitam da li Mia Khalifa gleda live-ove i da li uživa. Ovo upravo sad ovdje, ovo što si hajdu, kad budeš gledao. Ali samo sam se javio zato što ti misliš da se ne mogu javiti. Možemo lagano krenuti sa temom. Možemo. Ghost 5 eura, hvala ti. Brate moj, da Bog da te Allah dragi. Assalamu alaikum. Sa naglaskom na ključne aspekte kao što su kultura, obrazovanje, zdravstvo i životni standard. A normalno treba štediti. Pa smo malo napravili paralelu neku.
Na prvom mjestu. Evo tebi jedno srce da Bog da ti. Kultura u Njemačkoj, znači. Čuje sam se ja zajebo. Njemačka je zemlja visoko razvijenih standarda, kada je u pitanju znači radna etika, disciplina i poštovanje pravila. Znači kultura je u velikoj mjeri usmjerena na efikasnost i profesionalizam sa veoma formalnim pristupom u poslovnim znači, i društvenim situacijama. Na radnom mjestu poštovanje vremena i rokova je od ključnog značaja, a postoji i jasno razgraničenje između poslovnog i privatnog života. Znači Nijemci su poznati po strukturi i organizaciji, znači u društvu je cijenjena tačnost, dok su privatnosti i individualnost visoko poštovane. Znači. Jel me, šta se nešto dešava u Njemačkoj sa vladom? Ne znam, vjerujem, čuo sam da je pala vlada, ali nemam pojma, vjeruješ. 100%. Tebi je u opisu posla da slažnih, a nemoj slučajno da bi ko pio ja pušio dok gleda live. Ni slučajno. Odmah će ban dobiti. Lilijum, evo 10 minuta malo. Kažu da ti... Okay. Alikum salam rahmetullahi wa barakatuh. Ma kakvi 50-100 godina su oni ispod nas. Alikum salam rahmetullahi wa barakatuh. Edhem Gašin. Znači, u svakodnevnom životu kultura se zasniva na autonomiji i poštovanju prostora i privatnosti, znači, drugih ljudi kod Njemaca. Znači, društvena interakcija u Njemačkoj može djelovati formalno i rezervisano u poređenju, znači, sa toplim balkanskim kulturama, naravno. S druge strane, društvo je veoma otvoreno prema različitostima multikulturalnosti i različitim stilovima života. Mia Khalifa je isto jako otvorena prema različitostima. Sad ćemo malo o kulturi u Bosni i Hercegovini, ja? Ajmo na mene. Kultura u Bosni i Hercegovini je znatno manje formalna i usmjerena je na bliskost i na zajedništvo, naravno. Ljudi su veoma gostoljubivi i skloni su toplim i otvorenim međuljudskim odnosima. Znači, u Bosni i Hercegovini prijateljski razgovori i društvene interakcije često uključuju, znači, drugu komunikaciju, uživanju u zajedničkim obrocima i posjetama bez formalnih najava, što naravno kod Njemaca toga nema, znači. Kolektivizam je prisutan u većoj mjeri nego u Njemačkoj, a porodične i prijateljske veze imaju veliku ulogu u životu pojedinca. Znači, iako je društvo podijeljeno po etničkoj osnovi, zbog složenih političkih i istorijskih faktora, osjećaj pripadnosti zajednici i vrednovanje tradicije su važni aspekti kulture. Dakle, to je ta razlika između njemačke i bosanske kulture. Jest. Ja isto kad hoću roštiljat, i sad natešem triješća, ono sitniji oni letvica da može vatra planit. Ja isto ovako, ko on, bacam između dva bloka, bacam one trijeske i letvice. Ko što on baca pravila terena na kojem će se igrat priča, tako ja bacam letvice. I jebo mater, nećeš vjerovat, kad zapalim s onim upaljačem, plane. Zato što sam dosta letvica nabacu. Tako kad ti ulaziš na teren, u razgovor ili opis sa mnom, odnosno mene. Tako kad sebi nabacaš 20 pravila terena prije nek što si rekao dobar dan. Naravno da će nastati katastrofa s kojom ćeš ti ući upravo u prostoriju. Jer ulaziš sa 20 pravila koja si postavio. Eto. I ovo nisam ispričao tebi. 37, samo 7 lajkova, šta je ovo? Pa zašto sam se ja trudio? Zašto sam ja pripremao po sve? To nećemo nikad saznat. Kažite ljudi, lajkajte bar, majka mi stara. Eto, ne tražim vam para, ne tražim vam ništa, lajkajte. Obrazovanje. Pa ćemo prvo malo o njemačkom obrazovanju. Znači, njemački obrazovni sistem poznat je po kvalitetu i strukturi. Sa jakim fokusom na strukturno, znači, obrazovanje i rano usmjeravanje učenika na već nakon osnovne škole učenici se usmjeravaju prema akademskom ili stručnom obrazovanju, znači, što naravno uključuje gimnazijum za one koji žele da studiraju na univerzitetu i real šule ili Hauptschule za one koji će se posvetiti strukovnim zanimanjima.
Znači, dualni sistem obrazovanja omogućava praktično iskustvo kroz stručne prakse u firmama, što dovodi do visoko kvalifikovane radne snage. Univerziteti u Njemačkoj nude širok spektar programa i poznati su po visokom standardu istraživačkog rada. Studiranje u Njemačkoj često je financijski pristupačno, budući da su mnogi programi subvencionisani, znači, a međunarodnim studentima su dostupne različite stipendije. Mogu međunarodni studenti vrlo lako ovdje da se edukuju, da završavaju fakultete i tako dalje. Bosna i Hercegovina, znači obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini ima kompleksnu, znači, strukturu zbog političkih podjela, jer svaki entitet ima svoj obrazovni okvir. Učenici se, znači, uglavnom ne specijalizuju tako rano kao u Njemačkoj, a pristup obrazovanju može zavisiti od resursa i mogućnosti koje nude, znači, različite regije. Crni pauk 30 sekularnih. Thank you very fucking much. Obrazovanje na univerzitetima suočava se sa izazovima kao što su manjak resursa i migracija mladih u inostranstvo zbog boljih prilika. Da malo pijemo čaja. Strukovno, znači, obrazovanje je manje razvijeno nego u Njemačkoj, a praktični treninzi nisu tako česti, što može stvoriti jaz između formalnog obrazovanja i stvarnih potreba tržišta rada. I šta si ti sad rekao, to pitaj Boga, jel da? Mi da ovako dobro, šta ću ja što fata, što je tu je. Znači, visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini također može biti skupo za mnoge studente, a stipendije i podrška, znači, za školovanje nisu toliko dostupne kao u Njemačkoj. Trebalo bi ga nasmanjiti i staviti na usta kad se priča. Neću te više rekomendovati kad ne čitaš. Pozdrav. A pročitao sam Zigbolan, dijasporac napadaj njemački sistem, a neću nikog da napadam, što bi ja ikog napadao. Ako se sluša Neša, brate, idi dalje i to je to. A ja. Dobro. Meni se sluša. To je spora. Idemo sad na zdravstvo. Ajmo. Pročitao sam Pa ne mogu ga smanjivati, onaj Raror, jer morao bi sad, kako se zove, morao bi sad da uđem tamo u web. Ma ja. Ali pročitao sam evo poruku. Imamo sad zdravstvo. Znači, njemački zdravstveni sistem važi za jedan od najboljih u Evropi. Mada se ja ne bi složio s tim, ali eto. Koga boli kurac, bil se ti složio? Da je jedan od boljih, ali da je baš najbolji, ali previše striktno, previše blokova. Nije, evo me, blokiramo samo ljude koji vrijeđaju, znači, zato... Dobro, Raror, hvala ti puno. Znači, svi zaposleni su obavezni da plaćaju zdravstveno osiguranje koje pokriva osnovne zdravstvene usluge, dok dodatno privatno osiguranje omogućava širi spektar usluga i brže termine. Znači, bolnice i zdravstvene ustanove opremljene su modernom tehnologijom i pružaju visok standard zdravstvene zaštite. Koliko košta čaj u lokalima? A nemam pojma, vjerujem, znači, €1,5, €2, ovako nešto. Zavisi, gdje si, šta si. Ti si meni draga osoba, ali ta tvoja priča ne znam koga zanima. Pa zanima, evo, 45 ljudi sluša, brate, znači da ipak ima ljudi koga zanima. Znači, također zbog dobrog sistema zdravstvenog osiguranja pacijenti imaju pristup redovnim preventivnim pregledima, što naravno znači da prinosi ranom otkrivanju bolesti i kvalitetnijem zdravstvenom stanju. Rad u zdravstvu je veoma dobro plaćen, a ljekari i medicinsko osoblje uživaju visoko profesionalno poštovanje. I ti si nama zik drag, a normalno. Bosna i Hercegovina, znači zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini suočava se sa brojnim izazovima. Zbog ograničenih financijskih sredstava, opremljenost bolnica i kvalitet zdravstvene usluge često nisu na zadovoljavajućem nivou. Usluge zdravstvene zaštite u javnom sektoru dostupne su svim građanima, ali kvalitet varira u zavisnosti od regiona, a liste čekanja mogu biti duže. To je nažalost tačno, jel? Mnogi građani se oslanjaju na privatne ordinacije za brži pristup zdravstvenoj zaštiti, ali to je... Ja u životu nemam se požaliti niti na jednu situaciju sa
medicinskim osobljem i tim ustanovama. Ja ne znam gdje ti te informacije vadiš. Znači dodatno opterećuje kućni budžet, jel? Ja se imam požaliti na socijalne ustanove, na policijske ustanove, na sudske ustanove, ali na medicinske ni jednu riječ. Jer valja onda platiti. Generalno, znači, u poređenju sa Njemačkom manje su mogućnosti za preventivne preglede i redovnu njegu, što utiče na opšte zdravstveno stanje stanovništva. Sad idemo na jednu jako bitnu stavku, a to je standard života. Znači, život standard u Njemačkoj je visok i obuhvata stabilnost tržište rada, dobro plaćene poslove i socijalnu sigurnost. Jes vidio šta bi sve imali da ti nije šef krao? Svidio, eto čitaš šta bi sve mogli i imali. Eno, Sanja Adamović prispila na live. Pozdrav. Pozdrav Franjo, brate naš. Evo, molim vas, pozdravite Franjo. Franjo, jedan fin momak koji nas odskoro redovno prati. Znači, prosječne plate su visoke, a zaposlenost je relativno visoka sa niskom stopom nezaposlenosti. Troškovi života su viši u velikim gradovima kao što su Minhen, Frankfurt i Berlin, ali visoke plate i jake socijalne pogodnosti olakšavaju pristup kvalitetnom životu. Tako je, a ne ovdje kod nas da se skuplja sirotinji po YouTubeu, jedini YouTuberi na planeti, mi možda i još možda jedna nacija na svijetu, da skuplja sirotinji po YouTubeu pomoć nekako. A to sve radi tvog šefa. A čuj šta čitaš, kako bi lijepo bilo da to nije bilo tako. Čuj. Sama filmski klasici. Satca, znači 14.45 je minimalna satca, znači zagarantovana trenutno u Njemačkoj, pa računaj, znači to je bruto. Znači 14,45 eura puta lupam 180 sati, eto. Znači, što je klasu jedinicu oko 1600 eura, eto, dođe od prilike. Znači, njemački socijalni sistem podržava porodice kroz razne beneficije, znači, uključujući dječji dodatak, podršku za školovanje i subvencionisanje stanja. Taj dječji dodatak u mene bio 22 marke dok je u tebe šef bio u jednoj fotelji. I kad je prestao biti u toj jednoj fotelji, sad je 202. Zamisli. A i to je još uvijek zakurac, ali eto. Znači, kvalitet stanovanja je na visokom nivou. I ne govorim ja to za sebe, nego radi koliko je u odnosu na pošto je šta. A mnogi građani imaju mogućnost da priušte privatne usluge i aktivnost za slobodno vrijeme. Znači, 200 maraka je moguće donijeti u 4 kese u 2 ruke iz jedne trgovine. Eto, i zato ti to govori. Nema na čemu, Franjo. Moj stari je imao jeftin stan, pasao za razliku od mene je skoro 780 eura manji. Pa jeste u manjim gradovima, je puno manja kirija u odnosu na ove velike gradove. Dijasporac mora naučiti kako sve ovo iskontrolisati. Ne dobije svaka šansu da uđe u dramu sa ovako velikim ljudima. Bosna i Hercegovina, znači standard života u Bosni i Hercegovini je niži u poređenju sa Njemačkom, iako su troškovi života također niži. Znači plate su znatno niže, što može otežavati dostizanje životnog standarda. €12 from Adina Skajzoji. Nije šetan sinoć bio, nego onako da se popravi standard života u BiH, pa se i Mile bio razveselio. Slušaj, ja ću dat sad kompjuter na vještačenje. Da ja dodio ništa nisam za sjebavanje sinošnjih alerata, niti sam išta dodio za popravljanje istih. Znači, tam je neko nešto čaprko ili je šeitan. Ali prije će biti da je šeitan, nema šanse da je neko čaprko. Sličnog onom znači, koji je u razvijenim evropskim zemljama, jel? Visoka nezaposlenost i politička nestabilnost dodatno utječu na ekonomsku nesigurnost, znači. Ekonomsku nesigurnost može dodatno utjecati i, na primjer, lažne diplome kad imaš. Raja, lajkate, ba ima vas bruka. A 13 lajkova sam. Znači, mnogi mladi i obrazovani ljudi napuštaju Bosnu i Hercegovinu u potrazi za boljim životnim uslovima i inostranstvu. Znači, dok oni koji ostaju često rade
više poslova ili traže alternativne izvore prihoda kako bi poboljšali svoju ekonomsku situaciju. Čak još objasnio samo hrana i cijene u trgovinama su čak i veće nego u EU. U Bosni je samo djelatna usluga jeftinija, na primjer frizer, automehaničar i tako dalje. Pa jeste upravo se. Pa dobro, ne mogu ja okolo Švabama govoriti kako da se ponašaju, mislim, ja gledam da se ja ponašam kako treba. Ko terorista. Šta ću ja sad? Znači, socijalna podrška postoji, ali je ograničena i ne obuhvata sve kategorije stanovništva, što dodatno opterećuje porodice koje su suočene sa ekonomskim izazovima. Znači, ukratko, život u Njemačkoj i Bosni i Hercegovini razlikuje se u mnogo aspekata. Njemačka nudi visoki standard života, stabilnost i brojne mogućnosti za karijeru i razvoj, dok Bosna i Hercegovina pruža toplinu, bliskost i zajedništvo. Međutim, Boga mi, tebe da ne bi... prateći malo ove socijalne mreže u zadnje vrijeme, sve manje te bliskosti, topline i zajedništva, vjerujte mi ljudi. Zamisli, hoćeš biti terorista i mi ti ne damo i ono sve manje je bliskosti i zajedništva. Nemoj srati da je sve manje bliskosti i zajedništva sa ljudima kad ti ljude daje ugušivat. Zamisli to, jeboma, nevjerovatno čudo Boga. Posebno za mene, Kobiva. Thank you very fucking much for 6 years, you know, Barry. Ljudi su zauzeli busije i samo napadaju jedne druge režije. Nije samo da napadaju jedne druge, nego samo ti napadaš mene, a ja ti ne dam napadat, pazi. A nije sada napadao svi jedni drugi. Kako to, bolan? YouTube scena mirna, ko mirni budite. Jel šupa ili supa ono kao juha? Valejkum selam, rahmetullahi ve berekatuh, Mustafa. Ama lete hata fi džidija. Franko Buha, kako se zoveš? Pa dijasporat se zovem. Znači, ljudi iz Bosne i Hercegovine koji se sele u Njemačku često se suočavaju sa izazovima integracije. Zik, jesi li me blokira? Nisam te Zik blokira. Zašto bi te blokira? Sve dok ne kršiš pravila smjernice kanala, dok ne pođeš psovati ili vrijeđat, nećeš biti blokiran. Ili mene spominjati, Imaš sva prava kao i sve ostali. Možeš i Boga osovat, samo nemoj mene spominjati. Neke riječi su blokirane, znači, ja sam blokirao tamo, znači, jednostavno neke riječi ne mogu proći. Pa možda zbog toga da te... Znači ti si oblatio sav svijet, gdje bi mene mogao blokirat i na kraju si završio kod sebe u file configu da navedeš tam riječi moje oko mene koje ne mogu proći. Ujebu. Da molim tako mogu obrisat to. Smeta mi. Smeta mi to što sam tam isponavodio separated by commas tagove koje ako neko spomene u čatu neće se vidjeti. Vidjeti samo ti. Aj molim tako mogu uzeti CTRL-A i obrisat to sve da mi olakšaš. Aj molim. Hvala unaprijed. Ne prođe neki komentar, jel? Znači, gdje smo stali? Ljudi iz Bosne i Hercegovine koji se sele u Njemačku, znači često se suočavaju sa izazovima integracije, ali mnogi brzo prepoznaju prednosti njemačkog sistema, naročito u aspektima obrazovanja, zdravstva i ekonomske sigurnosti. Znači, ono što ja sam je ime arapskog porijekla, znači imena je večerni zabavljač besednik. Baš se taj odgovarati, pa jeste. Klasici u pravu si. Davno sam negdje pročito to tumačenje. Znači, što se, Njemačka je zemlja šansi, znači, onaj pogotovo za mlađe ljude kad dođu, ja sam ga zaratio. I kako u zemlji šansi ti završi ko zadnja propast? Znači, kogod dođu u Njemačku, pogotovo mlađi ljudi, znači, oni imaju mogućnosti da dobro napreduju, znači, jednostavno Njemci su ljudi koji kada vide da se vi trudite, oni su spremni da vas pomognu da... Pa, oni nemaju bakira, jebi ga, lakše im je. Znači, da vas bukvalno da vas poguraju. Zik, nisam ja ništa psovao i vrijeđao. Pa nisi, ali nisi ni blokiran, eto, čitamo ti sve poruke, šta je problem. Jedino što su neke riječi možda sistematski blokirane, pa ako napišeš neku riječ, možda ti komentar bude, ne prođe. Ali ja vidim, svaku poruku napisanu ja vidim. Hvala, Franko Buha. Marajaba uživate opustice se majka dostala. Njemačka je općenito zapad, ti nude uspjeh i bolji život bez obzira na religiju i naciju, ali ako si vrijedan, ako zabušavaš, onda te brzo spusti na dno. Upravo tako. Filmski klasici,
Nisi to mogao bolje opisati, vjerujem me, znači, to je tako. Dijaspora priznaje da je dobra ona fora. Ma nemam pojma, vidim da nešto ljudi piše, ja nemam pojma o čem se radi, vjerujem. Ma i ne zanima me, da budem iskren, kažem. Kako možeš nemat pojma, a svaki dan provodiš počitav dan kod mene na kanalu i prigledaš ovo sve i reportaš i gledaš gdje bi mogo šta slagat da je bilo što nije bilo. I kako onda možeš nemat pojma? A i kako te more ne zanimat kad svaki dan odlučiš opet se vratiti vam i nastaviti to sve. Znači ni ja sam svoj kanal ne prigledam koliko ga ti prigledaš. Ja ne pratim uopšte te koji me tamo tračaju, ogovaraju, vrijeđaju, psuju. Ja ne znam je li tebi lakše ovako kad ti lažeš sam sebe, pošto mi znamo već istinu. Ja ne znam je li ti lakše ili koji je ovo kurac, stvarno volio bi znati, ali to ne znam. Ne pratim ljudi, ne zanimaju me ljudi, to jednostavno ignorišem i radim svoj posao, uživam, to je to. Šta tačno omogućuje u čovjeku da se desi ta formula da jedno radiš i onda nekom drugom, hej, odvam da ti ispričam nešto, ispričaš mu sve kontra od onog što si uradio. Šta tačno ti osjećaš nakon toga? Kako tačno se uživa u tome? Ne razumijem. Ne obraćam, kad se ja pustim, daj, molim, pa zamisli ti da sam ja na mjestu jednog, recimo, predsjednika države, da sam na mjestu Aleksandra Vučića i da se ja obazirem na svaku riječ koju mi neko... Jabade, Aleksandra, nemoj da... Ja nikad nisam rješavao! Amar Jusić, 10 maraka, poštovanje, mogu znati zašto sam blokiran na Discordu, cijenim te i poštujem, ako sam šta loše uradio, želio bi da znam i da se izvinim. Hvala ti na 10 maraka, ako hoćeš mogu ti refundat. Šta je u pitanju? Šta? Šta može biti? Koji gain za ovaj los može tebi godit da ti ideš dalje? Koji gain? Znači, šta tačno može neko da ti ponudi? Hej, ti ćeš dobit ili moć, ili eto šta bilo, to, a moraš vam ti sad da sav Ebedullah sazna da si ti prijetio čovjeku sa smrću i da si htio terorista biti. I znači svi moraju znati i kako se zoveš i kako izgledaš i da si ti to obavio, a ti ćeš nakon svega toga dobit ili moć to. Koji je to predmet ili moć da ti to pristaneš? Znači to sve što ja nabrajam nema nikakvog smisla da bi iko pristao ako se radi o pameti i nekom planu. Znači ti definitivno jedino možeš samo biti toliko lud. Nema šanse da se ja toliko izmaltretiram i da nema nikakvog drugog odgovora. To nema šanse. Nema šanse. Znači ti stvarno toliko lud. Ma nisam, brate, ništa pisao, vjerujem. Pa nisi ni blokiran, Zik, Allah. Ili si ti nešto napravio, a viš budala i mene, ja i dalje tražim neke, ne, lud si, nema potrebe da ići dalje uopšte, ti sludi, to je to. Ne razumijem, šta je problem? Evo. Nije ni to problem, nego sam da ja znam, razumiješ? Zik, pridružio se prije jedan dan. Poruke u čatu u posljednjoj godini. Zik, ma nim, brate, ništa pisao, vjeruj, brate mili, nisam ja ništa psovo i vrijeđao, jesi li me blokira? Nisam te blokira, eto, to je sve znači što si napisao, Zik, i evo ja sam pročitao, znači. Relaks, imaš šta originalnije, šef te se Klebenim, Klebenim. Kako je stanje sa VW-om, kažu da propada. Vjeruj mi, nemam pojma, nisam pratio, ja pravo da ti kažem, ja sam kupio sebi novu Toyota Yaris i nisam se pokajao, znači, ranije sam imao Jugu, imao Opela, imao šta ja znam, ali nakon Toyote, vjerovatno da više neću auto nikad mijenjati. Alikimu selam, rahmetullahi berkatu, Jesse Ermina, šta ima? Ovo nam je Ermin iz Berlina, čini se, svjetlo plavi. A nije taj. Tamo plavi iz Zenice, čini se. Da switchaj account. Ne znam, kažem ti, nisam što se tiče VW-a, nisam nešto pratio. To tamo vidim Salko je pravio nekoga je pitao, pravio neke recenzije, čini mi se, ja nemam pojma. Isto ja mislim Juka da je nešto snimao na tu temu, čini mi se, nisam siguran. Alhamdulillah, sve okrat također želim. $5. Psihoprofil ružne brade, liječi svoje živce, a da nekom truje. Misli da je važan sociopat, nema logike, nema duše, samo ego. Keep up great job. Znači,
On je otišao na živce. I sad je on našao način da liječi te živce tako što će srat po meni. Ima smisla. Ima smisla. Ali onda imamo jedan problem. Onda imamo mnogo jeben problem. Jer tamami da je to, ja neću stati prvi. I onda imamo tu problem taj jedan. Šta god daje, ja neću stati prvi. Ćemo malo dalje na temu. Ali ovo je sad zanimljivo. Znači, život u dijaspori je složen i može biti vrlo različit za svakoga. Znači, zavisno od zemlje u kojoj se ljudi nađu, njihovog kulturnog porijekla i očekivanja, jel? Znači, ovdje sam Jer ja vidim da se on crveni ko paprika. Već 33 minute. Po obrazima i po ostatku glave u određenim kadrovima. I dršće, i tam se vam se. To je jedan opširan pregled najčešćih iskustava, izazova i savjeta, znači, koje ljudi iz dijaspore dijele na osnovu svog života u inostranstvu, obuhvatajući teme poput kulturne adaptacije, profesionalnog uspjeha, socijalnog života, nostalgičnih osjećanja i integracije. Fice, božićna goriva, a više struja, a? Pa hibrid, hibrid. Malo gorimo, malo sam se dopunja u toku vožnje i tako. Imamo, na prvom mjestu, znači, imamo adaptaciju na kulturu. Znači, za mnoge ljude iz dijaspore prilagođavanje novoj kulturi je prvi i najizazovniji korak. Znači, preseljenje iz zemalja sa izrazito kolektivističkom i toplom kulturom kao što su Bosna i Hercegovina ili druge balkanske zemlje, u zemlje poput Njemačke ili Skandinavije, znači, može jednostavno da donese taj nekakav kulturni šok. Filmski klasi podržavaš asimilaciju, kako mišljenje imaš o tome? Vidi jednu stvar, asimilaciju u smislu... još kad bi ja znao šta ti je to, bilo bi super. A mrsko mi kucat. Radni navika, kvaliteta rada, odgovornosti, ne laganja, ne varanja i tako dalje, tu vrstu asimilacije podržavam. Međutim, onu kulturološku i šta ja znam da se... Kako možeš podržavati kad počitav dan lažeš i u svakom live-u i na TikToku i na YouTubeu? I kako onda ti možeš podržavati nelaganje i... Kako to? Kako se to spaja uopšte? Čovjek, ko što nažalost ima... Jel ko slobodna volja i odredba? Ovdje srećem ljudi, on hoće da je veći Švaba od Hansa. Znači, satra se on ulizujući se Njemcima, neće da progovori naški i ja njemački pričam samo kad moram. Samo kad baš moram pričam njemački. Inače ga uopšte ne koristim. Evo, jeste od mene ikad čuli neću da pričam njemački jezik i gotovo. To ti je stav. Svaka ti čast. Ja sam Bošnjak, govorim bosanskim jezikom i ne stidim se toga. I što si onda pobjegao iz Bosne? Eto, otprilike, nadam se. Zik, ja razumijem. Gabi Luresku. Pa nije više struje, evo šta ja znam, otprilike, recimo mi kad smo išli prošle godine u Bosnu, gorivo, vinjete i ono hrana i piće usput, dolje i nazad, sve nas je došlo oko 300 eura, eto. Znači 300 eura smo, za 300 eura smo otišli u Bosnu i došli. Znači, stvarno malo troše ti hibridi. Pa imamo ovdje, smo našli neke priče, znači. Primjer, znači, znači, na koji način se sve ljudi prilagođavaju. Zašto onda nema znakova izlječenja ako je on uvidio da će mu ovo liječiti živce? Bi bilo jedno pitanje s moje strane, ako nije problem. Jer zaista nema nikakvih znakova da to njemu pomaže ili da bilo kakvu satisfakciju on ima. Nema, ima samo gore i gore. Ovdje vanje, znači, izdvojili smo ti nekoliko priča, pa ćemo sad da ih spomenemo. Jer morao bi barem da počne da uživa u tom što ja iz dana u dan ne mogu ništa drugo gledat, nego moram njega, morao bi bar neki užitak da pokazuje. Ali to nema, ima samo Buonasera i... Eno, Art style
2,5 eura PTSP plus šizofrenija jednako je terorista. Ne znam tu kombinaciju, nisam je nikad vidio. Malo... Aha, jel sad u redu? Jes. Nije, sad je u redu, sad se čuje. Znači, Adnan, 35-godišnji ekonomista iz Sarajeva, preselio se u Norvešku prije 6 godina. Kaže da mu je u početku bilo teško navići se na norvešku rezervisanost i distancu u društvenim odnosima. Kaže, kada sam stigao, pomislio sam da su ljudi hladni, ali brzo sam shvatio da je samo stvar u privatnosti i drugačijem poimanju društvenih normi. Iako se na početku činilo da je teško sklapati prijateljstva, jednom kada postaneš dio njihovog kruga, prijateljstvo je vrlo trajno i iskreno. Znači, savjeti. Strpljenje i otvorenost. Dajte sebi vremena i nemojte forsirati odnose. Prilagođavanje novoj kulturi može trajati mjesecima ili godinama, ali ključ je u otvorenosti i u razumijevanju lokalnih normi. Kako nema tona, brate? Ne razumijem. Jel ima tona? Čujel sam. Ima tona, evo vidiš da ima. Učenje jezika, znači jezici su ključ za dublje razumijevanje kulture i veću povezanost sa lokalnim stanovništvom. Čak i osnovno poznavanje jezika može značajno olakšati komunikaciju i svakodnevne aktivnosti. Profesionalni uspjeh i poslovna etika. Kakvo mišljenje imaš o davanju imena djeci? Jedan mi sin ima arapsko ime, drugi tursku. Svi ovi naši oko mene se ibrate jer daju germanska, anglosaksonska, hebrejska, pa čak i jevrejska imena. Oti što se ibrate oko tebe, te postavi im bilo kako pitanje iz islama da vidiš šta će biti. Sve jednom, slobodno. Vidi jednu stvar. Po pitanju imena, inače, u islamu propis je jasan. Ti možeš da se zoveš i Dragan, nije nikakav problem. Ako to ime ne krši, znači, hajde tako da kažemo, ako ne krši šerijatske propise, ako u sebi ne sadrži nešto što je... Znači, ne možeš tako izdefaultirat propise jedne skupine na sav svijet u hodu, onako neprimjetno. Neprimjetno. Nije šerijat tijelo nikakvo odabrano od bilo koga ikad. Niti je primilo prava da određuje da li je neko ime ok ili nije. Znači, ne možeš tako uzeti ime Dragan i ponizit ga sa oblikovanom rečenicom, manipulatorskom, koja zvuči samo kao uveličavanje, ali je zapravo umanjivanje. I onda tako postaviti pravilo, izdefaultirat jednu skupinu da je ona šef. Pa ne možeš to raditi. Ne možeš. Bez da budeš manipulator. Jednostavno ne možeš. Znači, nije niko budala da ne čuje šta si ti tačno rekao. Ja ne znam zašto ti misliš da je neko budala. Zabranjeno sa šerijatske strane, ti možeš nositi bilo kakvo ime. Eto vidiš. I kako onda tebe tačno da ne boli kurac za tim? Kad ovo ovako sroči čovjek. Kako? Tako da, što se toga tiče davanja imena, nije uopšte sporno. Jer imaš Zorica Sabaheta, Zoran Sabahudin. Ja. Razumiješ? I hoće li kad Zorica imat 51% of the loading bar? Ili će vječno Sabaheta? Ha? U tvojoj glavi. Recimo kod Arapa dolje imaš, kod njih su svima, Bosnija, salam, alaikum salam. Kod njih su dolje, malte ne, ista imena zajednička, i za kršćane, i za kopte, i za muslimane u Egiptu. Dolje imaju ista imena, po imenu ne možeš razlikovati, znači. Mada treba gajiti kulturu, ako već mi imamo svoja ta neka lijepa, hajde da kažemo, muslimanska imena, treba ta imena davati, to je to. Ja. Ali kosi se našom tradicijom, kulturom, djed mi nije bio Srboljub, nego Abdullah, ne mogu ja dati ime Zoran zbog sreda. Pa normalno. Pa nismo daleko od toga, kako, pa evo upravo i govorim o tome. Imamo zatim učenje jezika, znači jezici su ključ za dublje razumijevanje kulture i veću povezanost sa lokalnim stanovništvom. Čak i osnovno poznavanje jezika može značajno olakšati komunikaciju i svakodnevne aktivnosti. Imamo zatim profesionalni uspjeh i poslovnu etiku.
Znači, pronalazak posla i profesionalno napredovanje često su glavni motivi za preseljenje, ali uslovi rada i očekivanja na radnom mjestu mogu se znatno razlikovati od onih kod kuće. Znači, mnogima je posebno izazovno navići se na radnu etiku i organizaciju posla u zapadnim zemljama. Ma filmski kvasti, što povlačiš poruku? Jes dobar taj sok, mešćini. Pričamo o normalnim stvarima. Ma... Čovjek je čovjek, a pas je pas. Imamo, evo, još jednu priču. Dugo se učio njemački, imao se poteškoća sa tim da li si nekad doživio diskriminaciju na poslu na osnovu religije ili nacije. Aha, pa ovako, vidi, njemački još uvijek učim, znači, obzirom da sam ja malo stariji čiko, meni malo što kažu teže ulazi u glavu, tako da uvijek učim, dodajem neke nove riječi, šta ja znam. Jednom sam samo doživio diskriminaciju na poslu od strane jedne Njemice na osnovu religije. Znači, radio sam u jednoj njemačkoj firmi i došlo je vrijeme namaza, ja sam njoj rekao uzet ću kratku pauzu da obavim namaz. Znao sam da si ti inicijator situacije, znao sam, jebo mater, znao sam. A da će ona samo pokupiti ulogu krivca. Znao sam, 100% sam znao. Znao sam da je vrijeme namaza. Kaže ona mene, ne možeš ti to ovdje, kaže ti to možeš kod kuće. Jer tebi neko ne da se ti odnekle udaljiš negdje drugo i obaviš šta imaš. Ne, ti moraš baš tu, mamu ti jebem u pičku. Baš tu, baš ovdje moraš, a? Ovdje će sam ja, baš ti moraš. Čuvano slušao, ne mogu, rekao, molim? Ne možeš ti to, ti možeš kući to da. Halo, bar koji su normalni. Super ti je rekla. Ja vrisnem, puknem film, posvađam se ja tu, sa njom se zakačim. Odem, mašnem je. Puno je lakše Jay raditi sa našima, sa Nijemcima nego s našima. Kod tebe nema ni govore. I jednostavno ja odem, uzem abdes od mene, klanjam i pokupim se i odem kući. Sutradan ujutru, ajmo kod direktora, pođemo meni nešto tuc-muc izokola, znaš. On će tebi, jesi li njemu jebu mate? Da se izvlači, da se pravda... Ma ja pri tobom se stao izvlači, što mu nisi rekao ne možeš meni druže, muljat. Sve znam, rekao, sve mi je jasno, međutim, odmah da znate, a i mala plata tu bila nešto tako, ali blizu mi kuće je bilo 100 metara od kuće. Zbog toga sam najviše pristao tu da radim, ali mala nešto plata i vidim ja, rekao, znate šta, da vam odmah razjasnim, nema više ti para da bi ja radio za vas. Nek si njemu očito bukvicu, a od nje ispao bolji. Svaka ti čast. Nema teoretske šanse, radim ko medicinski tehničar, rekao, nema teoretske šanse više da bi ja radio za vas. Pa eto, kaže, pacijenti su se I dan danas oblijeću oko zgrade i dreče što više on ne radi kod njih, hade. Žalili, kao ne čuju te dobro, tiho govoriš ovo ono, a to je bio jedan dom sa slijepim i gluhim, slabovidnim licima. Ne, rekao, nije to problem je bio, rekao, moja molitva, rekao, i zbog toga je, znači, rekao, za moji, ta sam otprilike nekih 7 godina, možda 6-7 godina, sam dotad boravio u Njemačku, rekao, za moji ovih 6-7 godina boravka u Njemačku, prvi put sam doživio, rekao, da me neko diskriminiše zbog moje vjere, rekao, nema šanse, ne bi više kod vas radio ni za kakve pare. Dobro, nije nikakav, rekao, vi možete u otkazu napisati šta hoćete, znači... Vidiš, ti znači, radi to su situacije u kojima je korisno znat lagat. Jer vidiš, možda neki čisti tam ljudi našli su se u situaciji da mogu radi teroriste pokihat epitet da oni diskriminišu na osnovu religije radnike. Ako samo jedan loš potez obave tijekom trajanja njegovog terorisanja, koje evo čujemo kako je izgledalo. Zamisli ti to. Hu majku jebalo. Ja očekujem otkaz da mi napišete, znači neću više raditi za vas, možete napisati šta hoćete, ali ja i vi znamo šta je u pitanju. Znači, sa njim možda upravo razgovara žena koja je portir, ili čovjek, portir. I on se nalazi u situaciji da ako jedan pogrešan potez, jedan huje pokaže, ja šta mu odgovori, popiće firma tu etiketu, pazi. Jer kad čuje vlasnik, šta si ti dozvolio? Kako se ti ponašao prema čovjeku da si ti, znači, njega u ime firme diskriminisao? A situacija je zapravo, zamislite kakva je situacija. Situacija uopšte nije taka. Ni 1%. Nego terorista lud. I misli da mora se provoditi svud kako on hoće. I da svako se mora njemu saget.
Jer kako defaultira za imena pravila, tako je sam sebi čitav život izdefaultirao da je on superiorniji u svakom slučaju, bilo kad, u bilo kojoj situaciji, bez obzira kako šta se posloži. Na kraju priče on je superiorniji, jer je on razumom obdaren. A tebe ko jebe kad si glup? Tako će završiti svaka priča, insert whatever discussion in the middle you want. Whatever discussion. The end is that on je razumom obdaren, a ti glup ko kurac. Iz razloga što nisi prihvatio da budeš lud ko on. Treći u mjesecu. Ne, kaže, ništa, vi hajte kući, kaže, lezite kući, kaže, dok ćete kune, bit će vam sve plaćeno. Ja došao kući, ležao mjesec dana, dođe plata za cijeli mjesec. I od tad rekao sam, znači, svima podvučem, znači, ova zadnja firma gdje sam se zaposlio, odmah sam rekao u startu, znači, imam 2 uvjeta, hoću svaki petak da sam slobodan, ja sam musliman, idem petkom na džumu. Znači ti to što si otišao, prijavio se u firme za posao, Matrix, hvala ti na premium članstvu. Josip Broz, ti to, što si otišao u par firmi, u 2-3 firme, prijavio se na posao, ti sam sebi to prepričavaš tako da si ti nekom nešto podvuku, a oni tebe slušali. Joj, svaka čast, ko nam podijeli kamere, jebote, moramo se ovako s kamerom ispričat, istrije se na kameru, ne mora niko biti oštećen. Super je to. Čatu, zašto se zapadne zemlje moraju priklanjati nekome koji je došao u njihovu zemlju? On mora poštovati zakon Njemačke, ali ne obrnuto. Morao bi, ali vadi ga to što je on musliman, a oni nisu. I onda on je važniji. I bez obzira koliko oni bili napredniji i koliko imali više i znali više, sve je to samo jedan test. I ko bude imao najviše sabora, kad se situacija bude preokretala, vidjet ćeš ko se zadnji smije. A to što je sad to tako, to jebi ga, tako je i to je sigurno neki test. A mi smo pametniji, mi smo bolji i vrijedni. I pametniji. A oni imaju više. Ali to je test. Testira nas, da vidi. Testira nas, razumiješ? Da vidi dokle moramo patiti. Testira nas Bog da vidi dokle moramo patiti, jer on iz nekog razloga ne zna dokle mi moramo patiti, a ostalo sve zna. Znaš, i onda mora nas testirati da vidi rezultate testa. Matrix 2 marke, hvala tebi na svakom videu. Nema na čemu. Neću da pravim stres drug, da moljakam za pauzu, hoću, rekao, svaki petak da sam slobodan i rekao, hoću da je plaćanje na vrijeme. Kaže, nije nikakav problem i to je to. Meni je šef rekao da ne mogu dobiti slobodan dan za Bajram jer to nije državni praznik, pa mi je čak zaprijetio da ako ne dođem da ću imati problem. Ja onda odem na bolovanje cijeli tjedan. Svaka čast, pozdrav. Pozdrav i tebi, Zik. Pa ne znam, zavisi gdje radiš, šta radiš, Zik. Filmski klasič. Imamo, znači, sljedeću priču. Ivana je medicinska sestra iz Beograda koja je otišla, znači, u Švajcarsku, ispričala je... Jebo majku, zamisli na trenutak taj sjeb, da zaista postoje negdje osobe koje zaista iskreno, 100% smatraju da si ti vrhunac pameti i dobrote i to tvoje, taj tvoj model. Šta god to bilo, ičega. Zamisli taj sjeb da stvarno postoje takve osobe. Kako je imala priliku da razvija... Ja znam jednog takvog, ali neću ga imenovati. Počeo sam ja ne imenovat ljude. Da se razvija na profesionalnom nivou. Znači, u Srbiji sam radila kao medicinska sestra, ali sam se osjećala stagnirajući. Kada sam došla u Švajcarsku, odmah su mi pružili priliku za usavršavanje i brzo napredovanje. Bilo je, znači, drugačije, veoma ozbiljno shvataju radno vrijeme i poštovanje procedura, ali osjećam se cijenjeno i profesionalno poštovano. To bilo... Nije, ovo sam radio u jednom, to je, kako bi rekao, nešto između staračkog doma, hotela i tako nešto, znači za slijepa i slabovidna lica. Znači tu su slijepa lica borave i potpuno slijepa koja je Eno u mene ašikuju na Discordu Nađa i Marko i jel da sad da je to Nađi haram? Aua. Vide i koja su nagluha i skroz gluha, znači imaju, znači uglavnom invalidi ljudi borave. Tu sam radio, a sad radim u bolnici. Hajmo like ljudi. Hajmo. Kaže, hoćemo kombo jedan like.
Znači, razumijevanje tržišta rada. Svaka zemlja ima svoje specifičnosti u traženju posla. Znači, ono što je najbitnije, znači, istražite tržište rada prije preseljenja kako bi se razumjeli koje kvalifikacije su vrijedne i koje su oblasti u potražnji. To je jako bitno da se informišete, znači, prije preseljenja, jel, prelaska iz države u državu i šta ja znam. A ne ono na ruk, hajmo pa snaćemo se, ne, to ovdje, znači, stvari ne funkcionišu tako. Usavršavanje i fleksibilnost. Znači, mnoge zemlje nude dodatne obuke za strance koje vam mogu pomoći u lakšoj prilagodbi. Budite spremni za dodatno školovanje ili sticanje lokalnih certifikata kako biste olakšali prilagođavanje i Ma uzmeš sebi i isprintaš diplomu, šta imaš ići školovat se, bolan, šta ti je? Lud. Napređenje karijere. Zik, hvala za iskreno. Uzmeš sebi isprintaš i isto svi misle da si gotivan, ti doktor, DRMR, ti medicinar. A samo isprintu. Šta imaš se ići patit pa da bi imao isto to? Zik. Znači, kao što rekao, u Njemačkoj, kad su oni meni dali staru insanu od koliko sam tad imao kad sam krenuo na Ausbildung, koliko sam imao godina, znači, sa 52,5 godine, znači, dali su mi, znači, da se školujem kako neće tek mlađim ljudima, znači. Poenta je, kaže filmski klasici, poenta je bila u tome da mu je zasmetao razlog zašto trebam slobodan dan. Vidjela mu se mržnja u očima, zaprijetio mi je sa povišenim glasom, zato ljekar sve sredi na lijep način. Pa dobro, šta ja znam. Sve zavisi gdje radiš, šta radiš, kako radiš, tako. Najteže je ovdje ovaj špic dočekat dopola dok on sere o nekim nebulozama dok se ne otvori o meni. To je najteže dočekat, to traje takvim ljudima teravija. Joj, dobro, znači, Švabe ovdje, ako vide da se vi zaista trudite, da želite, da napredujete, da oni bez ikakvih problema spremni su zaista da vam pomognu, da ulože u vas. A kao što je rekao filmski klasici, čini mi se gore negdje napisao je, ne mogu da... Kaže, Njemačka i općenito Zapad ti nude uspjeh i bolji život bez obzira na religiju i naciju, ali ako si vrijedan. Znači, ako zabušavaš, onda te brzo spuste na dno društva, to je tako, znači, jednostavno, ti se možeš provlačiti, na kraju ćeš završiti kod pena na ulici i to ti je to. Socijalni život i izgradnja zajednice. Mnogima koji se sele u inostranstvo nedostaje osjećaj zajednice i društvenog života na koji su namekli u domovini. Znači, ponekad je teško stvoriti nova prijateljstva, pogotovo ako je kultura pojedinca povučenija i usmjerena na privatnost. Još ako si terorista! Ali eto, recimo, ja sam imao sreću što je par mojih prijatelja odozdo doselilo iz Sarajeva, tako da se i ovdje družimo, upoznao sam naravno i nove i šta ja znam, eto tako da... Jer normalno, ti kad hoćeš klanjat mora se komplet porodica sa tog sprata evakuisat. I onda ako neće, malo teže ide prijateljstva. Nemo me posjećat. Zelpus, kako se zove ona pjesma od Mileta? Hvala ti, brate moj, na 100 ovih DKK-ova. Na sve sam dobio strajk od sinoć, samo na nju nisam. A ona pjevala 90 puta. Društva ne fali. Jesi gleda seriju Grizzly Adams? Davno nekad, davno. Neko mi je rekao da ličim. Da imam bradu kao taj lik iz Grizzly Adamsa. Amar je IT stručnjak iz Mostara koji živi u Kanadi. On kaže, isprva mi je bilo teško pronaći ljude sa sličnim interesima i vrijednostima, ali sam se povezao sa lokalnom bosanskom zajednicom. Znači, osim toga, počeo sam volontirati u jednoj neprofitnoj organizaciji što mi je pomoglo da upoznam... Taj Amar, ako je IT stručnjak i izjavio da je imao problema pri pronalasku ljudi sa sličnim interesima, a onda rješenje našao u obraćanju u nekakvoj tamo našoj bosanskoj zajednici tamo negdje. Znači on 100% nije IT stručnjak, nego on dizao sisteme po Sarajevu kod ti, a vehabiješna je isto, pa se tam s vehabijama sjatio. To je pozadna priča. Samo ti to ovako upakuješ. Ljude koji dijele moje strasti. Jer nema šanse da tamo negdje IT stručnjak ne može naći ljude sličnih interesa. To nema... I postao sam dio nove zajednice.
A to je ujedno i razlog zašto si odabrao baš pročitati to, pored svega ostalog. Marin B 2 eura, Bombix the Tonics. Actually. Šta tebi najviše nedostaje iz Bosne? Meni hrana i kuhinja naša. Aha, šta li? Pa šta ja znam, nedostaje mi rodbina, prijatelj, imam dolje 3 djece, imam 3 unučara, punca, punicu, bađu, svastiku. Tako, najviše nam imam još jednu živu tetku, majčinu, sestru, ostali su svi preselili. Ti boraviš gore, a djeca su ti dole. Pa ti si meni upravo skinuo pola stvari što sam ti planirao reći. Sad ti pola, samo ću ti pola od tog svega što sam ti planirao. Hvala ti, brate moj. Od oca i od majke, znači sve sestre, svi su preselili, imam tu još jednu majčinu sestru. Ja šta mi čovjek riječi i uštedi? Moja tetka Temima, da joj se Allah smilije, da joj podari lijepi džennet. Imate na mom kanalu, imate baš ona je još uvijek živa, živi u Redlicu. Nisam Boga znao. Imate jednu, poslušajte. Pa nisam, pa ne visim ja po njegov, nemam kad od posla, ja moram vam, aji. A on visi po čitav dan. On zna sve. Hanifa kad objavi papuče za 17 maraka da prodaje, on to prvi zna. U Njemačkoj. Nek jedna žena u selu u Brijesti. Prvi on sazna, pa onda žene. Akcija, večeras posebna akcija. Divna starca, jedna divna Nana. Tu je ona ispričala svoju životnu priču. A? Imam i gaća ako mu treba za ženu. Neće nam biti jače potrebne. Tako da eto, to je ono što mi nedostaje, šta ja znam. A ima i ovdje i druženja i ovoga i onoga i svega, tako da ko ide, šta ja znam. Koji su savjet? Kaže, pronađite lokalnu zajednicu. Povezivanje sa ljudima iz svoje zemlje može znači pružiti osjećaj doma u inostranstvu. Mnoge zemlje imaju udruženja, dijaspore ili klubove gdje se ljudi okupljaju, druže i pomažu jedni drugima. O, Truckman, hello! Kroz to da se jednostavno da se ljudi druže, da upoznavaju nove ljude, nova prijateljstva i šta ti ja znam. Ja volim tebe upoznam. Volontiranje i hobi, znači priključivanje lokalnim organizacijama ili klubovima može biti odličan način da upoznate ljude sličnih interesa i da se brže integrišete u društvu. Stahor, kako si bogati ugasio ove reklame, brate mili? Ne znam, nemam pojma ni na koje reklame, ne znam na koje reklame misliš, vjeruj mi. Oni na koji? Moguće je tamo na AdSense računu da sam nešto pročačkao, da sam, nemam pojma. Moguće da ga ni nemaš jer ne možeš. Assalamu alaikum, brate mili, laku ti noć i svako dobro. Alaikum salam zik, hvala ti puno što si se vratio. Nemoj nam šta zamjeriti, nemoj se naljutiti, nemoj šta zahatati, eto. Ma što će hator, boli čovjeka kurac, ode čovjek sa svojim poslom. Odvojio. Kako si ugasio reklame? Vidi ja uze za pravu. Znači, nostalgična osjećanja i povezano sa dovenjom. Jedan od izazova koji pogađa gotovo sve... Ne viđamo često kanale bez reklama, kako si to uspio materit? Kako si to uspio, to nisam nikad vidio. U dijaspori je osjećaj nostalgije, znači to jednostavno svi tu nostalgiju osjećaju. Želja za domovinom, porodicom i prijateljima može biti vrlo jaka, posebno tokom praznika ili važnih događaja. To je naravno u početku, vremenom toga je sve manje i manje. Jel imamo igdje pravila za sajt? Imaju na Discordu, eto. Samo umjesto Discord, zamisli da su na sajtu. I eto ti ih. Eto ti hine. Jer, znate kako je? A ona osoba gdje se smije, ona je bezobrazat, ona nema pravila nikaki. Ja sam u Berlinu već 10 godina. Zato je šifra na njoj. Ja sam se tako navikao na Berlin, ja sam ga tako zavolio, jednostavno... Šta ja znam? Kad odem u Bosnu, meni fali Berlin. Nakon kratkog vremena fali mi Berlin, vjerujte. To je tako u životu. Kako se ono kaže? Budala živi, gdje je rođen pametan, gdje mu je bolje. To je to. To je to. Da, ja bi sam volio upoznat budalu koja to je bobnula tu bombu. Kaže, imamo još jednu novu priču, kaže Emina koja živi u Australiji, kaže, znači prvi nekoliko godina bilo je jako teško. Nedostajali su mi porodica i prijatelji, a osjećala sam se usamljena.
Onda sam počela redovno komunicirati s porodicom preko video poziva i povremeno posjećivati domovinu, što mi je pomoglo da se osjećam manje izolovan. Nekom je pomogne ovo, nekom ono. Raja, baš slabo mi lajkate skroz, gledaj, vas 62, samo 16 lajkova, ne znam šta je u pitanju. U pitanju je što si terorista? Savjet, kaže, održavajte redovne kontakte, redovno se čujte sa porodicom, prijateljima. Tehnologija je olakšala održavanje kontakata, što može pomoći da se osjećate povezani. Nažalost, nikada nije bilo lakše stupiti kontakt s nekim, međutim nikad ljudi nisu manje komunicirali. Zašto je to, kako je to, nemam pojma. Zato što kad ih zoveš na razgovor ne smiju ko pičke, okrenu se i seru u kameru, od tebe i crvene se ko paprike. Zato je smanjena komunikacija. Što ne smiju ljudi, neće. Ne smiju. Ne mogu jednostavno da se naibretim, da se načudim svemu tome. Pa jebi ga. Eto ja ti objašnjavam, a ti ne meraš se i dalje načud. Znači ja kurcu govorim muda pukoše. Evo vaš 60. live, znači trebate da kliknete samo like, vi nećete. Eto. To jest kad isključiš jedno od onih pravila što si nabacivo u sobu kad si ulazio i onda uzmeš jedno koje ti godi pa ga ugasiš, a to je ono šta si ti radio pa on zato neće. I onda normalno kad ugasiš to pravilo šta si ti radio, nađeš se u situaciji da se čudiš. Ti kao da si modularni robot koji se sastavlja od memorija i šta mu godi da pamti, šta mu ne godi. Ja to stvarno ne razumijem. Eto, ja nikad koga nisam... Znači, pa onda tačnija je onda moja konstatacija da je on lud, nego ono da liječi živce. A možda i liječi živce. A možda je oboje jebot. Možda je lud, pa se pokušava izliječiti, a nema mu spasa. Možda je to. Sam otišao u live da nisam lajkao. Nikad. Znači nikad se to nije desilo. To je najmanje što mogu da uradim, zato osobu da lajkam. Volka obsesija za lajkovima više teži da on bude lud, nek da se... Ali opet mora se i liječiti možda s lajkovima. Najprije će biti da je oboje. Nema, ovo ti je, boga me, rebus. Stvorite nove tradicije. Znači, zik. Zaboravio sam, živio mi 100 godina, pozdrav, Bosnija, neće krule. Šta neće krule? Ko neće? Znači, proslavljanje lokalnih i međunarodnih praznika može pomoći u jačanju osjećaja zajedništva i smanjenju nostalgije. Na primjer... I zato ti ne slaviš Novu godinu drugih ljudi. Zato što slavljanje tuđih praznika može doprinijeti. I zato ti to ne. Slavite domaće praznike s prijateljima u dijaspori kako biste zadržali povezanost s domovinom. Ovo mi malo čudno zvuči, ali eto, hajde. Ja, trebalo bi samo slaviti ono što ti podrazumijevaš i zato malo ono čudno šta oni koje pičke matane nabrajaju sad još nekakve tamo od te nazovi praznike. Umjesto da mi nabroje samo one što ja trebam pročitati. Kakve su ovo uopšte novine? Integracija osjećaja pripadnosti. Daj mi telefon da nazovem šefa, šta oni objavljuju uopšte? Koji je to nivo? U novu sredinu često je složen proces, posebno u zemljama gdje postoji barijera jezika ili kultura, znači koja se značajno razlikuje od vlastite. Mnogi koji se sele u inostranstvo opisuju osjećaj pripadnosti kao ključan za kvalitet života. Sad imamo tu jednu priču. Kaže Darko iz Banja Luke, koji sada živi u Švedskoj, opisuje proces kao dugotrajan, ali vrijedan. Na početku se nisam osjećao kao dio švedskog društva i bio sam rezervisan. Međutim, kada sam počeo učestvovati u različitim aktivnostima, osjećao sam se više uklopljenim. Danas imam i prijatelje Šveđane i osjećam se kao dio zajednice. Savjeti, znači uključite se u lokalne aktivnosti, znači pridruživanje lokalnim aktivnostima, učestvovanje u kulturnim događajima ili sportskim aktivnostima može pomoći da se bolje integrišete i steknete nove prijatelje. Sandra, ti ako si ljubomorna, što ti dolje neđe mi ovdje, ja ti tu ne mogu pomoći, evo samo dajem savjete, znači kako da lakše, da prebrode, da ne ide u ljudi bukvalno glavom kroz zid, ko što sam recimo ja morao i neki drugi. Ti si morao na horuk da te što prije maknu, jer eto valjao si nekad SDA-u, manipulisao si kutije, ali jebi ga sad si pokazao pravog sebe pa si zaprijetio čovjeku i sad moramo te makijeti. Ti si morao na horuk, to je bilo daj šta daš kako daš. I oni dadoše njemačke guzice da pereš. Znači postoji jedan bolji jednostavno Bože, medicinski tenčar da budeš, izvini. način, evo u savjetu šta ja znam.
kaže, poštujte i učite o lokalnim vrijednostima. Integracija ne znači gubljenje sopstvenog identiteta, već učenje o vrijednostima. Aha, znači, to je učenje o vrijednostima i zato ti nećeš njemački jezik da govoriš. Zato što je učenje tuđeg o vrijednostima učenje. I zato ti kad god možeš, ti samo bosanski. Društva u kojem živite i pronalaženje balansa između očuvanja vlastite kulture i poštovanja lokalne. Nemoj mene pekljati. Ako može privilegija da mu se dodijeli da uvijek 51% bude na njegovoj strani situacija i atmosfera, onda možemo to uvažiti da ćemo poštovati ostali. Možemo. Možemo ih poštovati sa 49%, ako nije problem. To tako možemo biti. Možemo biti potpuno isti, ja sa 51% i ti sa 49%. Možemo biti da nema razlike među nama. Ako bi moglo to, evo. Skrule, to molim te. Ako bi moglo to, ja bi bio čak i dobar čovjek da to pristanem. Znam koliko bi ja bio dobar čovjek. Korec. Bogati zik, ko te petlja s kim, nije mi jasno nikako. Ne razumijem, pojasni nam malo. Evo, stat ćemo sa temom dok nam malo ne objasniš. Ko te petlja i s kim? Sandra, relaks kad reaguje, to je jedan stari čiko, ljudina dobar, ali njemu ako pukne film, on će te blokirati odmah. Prema tome, ma nek si živjela gdje hoćeš, ponašaj se kulturno, nemoj vrijeđat, pogotovo moje stare pratioce kao što su Ermin, kao što su šta ja znam. Budi kulturna, nije problem, počneš vrijeđat, on će te blokirati. Evo, znači moj Zemo uletio i šta ćeš? Zik, nisi odgovorio, ko te petlja s kim, šta je problem? Ovdje ja primjećujem miks ludila i liječenja živaca u jednoj završnoj teksturi koja je vidjela se na njegovim obrazima kako uživa u tome što sad neko tamo je onemogućen da se dalje obrati, nego samo on može da se obrati. Znači to moraš biti 100% istovremeno i lud, a i na živcima otići. Da bi u tome pronalazio bilo kakvo zadovoljstvo. Pazi. Znači, tek u momentu kad je blok nastao, tad nastaje i tračak njegove sreće od 4,5 sekunde. Znači, miks ludila i nekog oblika šizofrenije. Može dovesti do toga da ti u tome uživaš. Probably. Kakav krule, ba? Niđe kruleta, ba? Koji krule? Ma neka šizofren cepanja, maturi. Ne razumijem, šta krule? Gdje ti je krule, ja ga ne vidim niđe, boga mi. Neće krule, šta neće krule? Ko je ubačen, ne razumijem. Aha, sad će nekad početi. Finansijska prilagodba i sigurnost. Polako počinjemo o parama. Situacija u inostranstvu, znači, može biti izazov. Znači, u početku mnogi se suočavaju sa visokim troškovima dok se ne prilagode lokalnom tržištu rada ili troškovima. Znači, boravak u inostranstvu može biti neugodan i težak ako nemaš para i ako si sirotinja. Međutim, ako želiš izbjeći taj dio gdje si sirotinja, onda financije u inostranstvu mogu imati poteškoća ukoliko ste nespremni na okolnosti. Malo mi to izgovori, nemoj me srat po meni gdje god stigneš, nego malo mi celofana daj. Života. Jelena iz Tuzle, znači koja sada živi u Njemačkoj, opisuje iskustvo sa financijama. Kada sam tek došla... Račun za struju, na primjer, može ga biti teško platiti ako nemaš para, ako si znači švorc, ako si klošu, ako nemaš marke u džepu, mora biti malo nemoguće za tebe da ti platiš račun za struju. Ili investiranje u elektrodistribuciju može biti naići na određene poteškoće tijekom svog procesa ukoliko nisu sve strane ispoštovale svoj dio obaveza i dogovora. Može to i tako zvučat, što ti nemaš para da platiš račun. Znači, može biti sirotinja, može biti bakir. To je bilo skuplje nego što sam očekivala od stanarine do hrane.
Kaže, u početku sam radila dodatne poslove dok nisam našla stabilan posao u struci, ali sada sam uspjela da napravim finansijski plan i uštedim. Čitaš njegov i moj komentar zajedno, sve se spojio. Ma šta sam bolan spojio? Ne razumijem, čekaj. Bosnija poruka je povučena. Znači, savjet. Znači, vjerujte mi što se tiče Njemačke, bukvalno znači, hajde tako da kažemo, treba vam jedno 4-5 godina da dođete na neku pozitivnu nulu. Jer u početku morate da se zadužujete faktički. Pošto su u startu prvo male su sadnice, dok nađete stan, dok ga opremite, dok vamo vi se zadužite. Valja poslije to sve izbalansirati. Otprilike znači treba... Vidio kakve poteškoće nastanu kad zaprijetiš čovjeku i sad ti opet istim putem krenu. A sve poteškoća? Oko 5 godina da dođe... A ti mislio to je ekvalizer, a sve poteškoća? Na neku tu, ajmo da tako kažemo, pozitivnu nulu. Savjet, planiranje budžeta, znači napravite detaljan budžet u početku i analizirajte troškove kako biste se što brže finansijski stabilizovali. Znači jako bitno, papir olovka, troškove. Pratite, vodite računa, da uvijek znate u svakom momentu gdje ste, u koja ste doba, što bi se reklo. Štednja investicije, ukoliko je moguće, pokušajte da uštedite dio prihoda. Mnoge zemlje nude investicione mogućnosti što može pomoći da obezbijedite dodatnu sigurnost. Znači, to se ne bi složio kod mene, drug otišao prije 3 godine, stan kupio. Zaradio da kupi stan, jel? Ja sam Njemačkom. Žao mi je, Zak. Blokiran si. Opsovo se znači i blokiran si. A poruka ti nije prošla svakako. A šta ćemo s onim kad ti psovo matere i familije? Šta sa tim? Znači život u dijaspori je kompleksan. Ništa, nastavljamo znači nastavljamo drugim temama, ništa. Izazova i prilika. Adaptacija na novi život, izgradnja profesionalne karijere, stvaranje društvenih veza. Viš šta je kad imaš 1% na svojoj strani? Da si vrijedniji. Jel vidiš šta ti to omogućava? Da možeš srat kako ti volja i samo nastavi dalje ko pofnica. O drugim stvarima. O čemu vi, šta? Šta, molim? Dajte, molim vas, pustite me na miru, nemojte me uznemiravati. Ajte, molim vas. Kad imaš 1% na svoj, kad si vrijedniji. I osjećaj pripadnost. Dakle, otprilike, ovo je to što je bilo večeras od tema. Sad možemo malo opušteno da... možemo sad malo meni jebat mater, jel da? Da razgovaramo, da pričamo na ove teme, na neke druge, ako vas nešto zanima, pitajte slobodno. Ne, naravno da nije digao je kredit, ali zarađuje toliko da ga može isplaćivati i opet živjeti jako lijepo. Mislim da dosta zavisi ko šta tamo radi. Evo Ermin ti je najbolje odgovorio, znači ti si dolje negdje i ti vjeruješ u svu priču koju je tebi tvoj drug ispričao. Pa to je problem naših ljudi dolje, što oni vjeruju u sve ono što im kaže ovi odavde što dolaze. To je problematika. U Minhenu. Programer čovjek, pa nema veze šta ako je programer. Znači on može da zaradi jedno 4.500 na ruke. Znači jedno 2.500 plati stan, znači zna on dobro kako. 1.200 bakiru odvoji, eto ti, šta hoćeš, eto ti. Otplaćuje taj stan. Zna to on vrlo dobro. Mada ja ne bi nikad uzeo kredit s kamatom, rađe ću da umrem kao postanar u Allahovoj milosti, nego Normalno, ti uzmeš fino s troškovima obrade, a ne s kamatom ko neki čafir, nego u BBI. I fino, daćete mi molim vas sa troškovima obrade kredita, nemojte me s kamatom. Pa drugo je to, pusti sad to. Minimalno 80. Ja isto tako kad cigare kupujem uzmem one za rak, ne uzimam one što se ne diže više od njih. Umjesto da plaća rentu, plaća kredit. Neka hvala. Ja nikad ne bi uzeo znači kredit radi kamate, tako da
što se mene lično tiče, na kraju krajeva preko 70% Nijemaca su podstanari, šta fali i meni da bude. Upoznao sam ljude kroz posao, čovjek živi kao podstanar 56 godina u jednom te istom stanu. Pa dobro, šta ako bi većina, ako bi nešto većina uradila, ne mora da znači koliko sam dugo oženjen. 94. pa računaj. 30 godina. Jel ne? Znači, što se mene lično tiče, ja nikad ne bi uzeo kredit, s kamatom nema šanse, ništa. Volim lagano, fino, plaćam kiriju, nikome ne dira, šta me briga. Laga! Uživam u životu i to je to. Jer svjesno uzeti kamatu, znači, u nekim spredajama se spominje objava rata Allahu dželešanu, znači, prema tome... Znači, ne. Kad se sastanemo da mi ti dadneš pare jer meni treba veća guta para, a ti imaš pa mi možeš dat, mi kad se sastanemo, znači, nemoj slučajno da bi u nekom momentu ti izgovorio da ću kasnije nekad ja tebi vratit nekoliko procenata više, znači, radi toga što si ti eto čekao svoje pare i to. Znači, nemoj, ja hoću, ali nemoj to samo, znači, šuti, kad najdeš šuti i sjedi i nemoj ništa progovarat. Znači, slušaj, sad ti objasnim kako će biti. Kad ti meni dadneš pare, ti meni reci da si ti imao neke troškove dok si ti tanga vanga, dok si ti digo, pa dok si formulare, pa dok si ovo. Znači, nemoj uopšte težinu. I to ćemo morati obaviti dok Allah bude gledao neđe drugo, dok ne bude obraćao pažnju. Znači, nemoj težina da bude na tome da ja tebi plaćam radi čekanja i toga. Da je to kamata, da je to, razumije. Nego, ja tebi plaćam određene usluge procesuiranja tih novaca sa tačke A na tačku B. Razumiješ? Znači, moramo biti parlamentarni! Priča Ramića, ne kaže ništa, ide prijav. Ništa, aj ti jednom prijav sam sebe, Ne bi. Mislim, to je moj stav. Počasti, sad. Ohladi mi se kolač. Kolač mi se ohladi. To je sve stvar izbora, naravno. Znači, nova tajna služba DSB, dijasporac i razotkrivanje organizacije prevar pojedinih YouTube da se radimo o tajnosti. Ma normalno da je stvar izbora, strah od kad. Jer potpišeš ti tamo svašta nešto, ne daj Bože, razboliš se da otplatiš pola stana, razboliš se, ne možeš dalje da plaćaš, stan ti uzimaju i to je to. Ne dobiješ ni feninga nazad. U tome je taj problem. Znači. Jer stan ostaje u vlasništvu banke, sve dok se ne otplati. Prelijepo je to što imaju čak i te utjehe kad nemaš na osnovu čega dobiti od kredit, da postoje i utjehe za takve ljude da im ne bude preteško u takvim situacijama. To je super ko je to smislio. Ma jeste, pa ja evo sam radim pa živim Ermine, a kamoli kad dvoje. Jer kredit se ne uzima uopšte kad si ti u situaciji da ako se razboliš naredni mjesec, obustavlja se kompletno sve tvoje i ti više ne mereš ništa. Znači, kredit se ne uzima tad. Kredit se ne uzima da se preživljava. Nego se kredit uzima za druge stvari. Radi. Ali ja kažem ono što je realno, ako čovjek sam radi, znači treba ti jedno 5 godina da dođeš na pozitivnu nulu. Dvoje u Bosni može se dobro živjeti. Bravo, Elme, dobro si rekao. Dijasporat može se i dodatno uzeti osiguranje. Ne razumijem kako misliš dodatno osiguranje uzeti. Ma znam, ja ovdje ljudi uzmaju osiguranje na sve i svašta. Osiguravaju ove stanove gdje su podstanari i ovo i ono. Ako si kupio stan, uvijek možeš prodati i svoj kredit zatvoriti da ti razlika ostane koju si već uplaćivao. Slušaj bolesti i ostanku posla. Ja ne uzmam nikakvo osiguranje, sve što je znači haram za mene, ja to ne uzmam. I to je to. Znači, pomoć ne postoji ni u kom obliku da bi neko rekao treba otići tu i tu, zvati tog i tog, donijeti to i to, pa to će mu pomoći. To je nemoguće. Nemoguće. Pozdrav, zašto si prestao snimati klipove, hvala.
Pa moram malo preko dana i sa porodicom biti, ne mogu samo na live-u. Klipove oni. Aha, one, nije više interesantno. Prošlo me. Jedino plaćam osiguranja koja moram za auto, zdravstveno, penziono, ono što moraš. Bez čega nema što je nužda i to je to. Ja bi sutra za Bosnu, ali nemaju... Ja bi sutra u Bosnu, ali nemaju adekvatno zdravstveno osiguranje. Kako se liječiti? Ma ima zdravstveno osiguranje u Bosni, kako nema, nema. I to bolje im je nego ovdje u Njemačkoj, vjerujem. Na početku live-a ni za koji đavo nam nije bilo zdravstveno osiguranje, ni o to zdravstvo, ni o te ustanove. Znači, na početku live-a sad da vratiš, znači ovdje da kliknem ja sad. Čula bi se rečenica da nam je nevjerovatno loše medicinsko stanje ustanova i oti. I sad je znači ovdje bolje medicinsko stanje nego što je gor njima. Vjeruj mu kad ti kaže, vjeruj, ma ja. Kaže Ermin, dobro i mi smo osigurani, aha, pa dobro to je drugo kad moraš. Ne, da sam te voleo kao klinac, odrastao sam uz tebe. Jako mi je drago to čuti, hvala ti na 100 dinđi, upađe tebra moji po ovakvom vremenu konta. Pa idi laku noć. Šta ću, ja moram. Pa ja imam obavezu. Pa ja sam preplaćeni tabi agenat. Pa samo sinoć 2000 maraka. Pa ja ovdje moram, ta mami da neću moram. Sjedit, gine. Za tobom ljubavi gine. To je drugo kad je nužda. Ali da ga sam ti uzimaš, to... Ja ovdje govorim da ima razlika između osiguranja koja moraš i koja ne moraš uzimati, razumiješ? Aj malo vi odrastajte sami sa sobom, nemojte, pustite mene malo na miru. Eto šta ja znam. Ne bi ja nikome plaho solio pamet. Neka svako onaj... A evo Krule Kruško live-a, pa zato je meni onaj nešto spominjao Kruleta Kruško, nemam pojma. Nikad, nakon operacija koje sam ovdje imao 2 godine na bolovanju bio i rehabilitaciji različite, hvala Bogu, pa sam ovdje. Ima neki privatni i državni zdravstveni institucija, ako si penzioner, kako to ide. Da sam bio u Bosni, životom bi platio. Što se tiče Bosne, liječenja u Bosni i ležanja u bolnici, ja dolje imam pozitivna iskustva. Eno sad opet pozitivna iskustva u bolnici, vjerujem da je tako. Postao Minhen daleko od toga. Viral Video King ima neki privatni državni zdravstveni institucija, ako si penzioner, kako to ide. Pa ja mislim da može dolje da ima zdravstveno osiguranje ako si penzioner. Da sam bio u Bosni, životom bi platio. Ermin, pa dobro, i auto u Berlinu je malo te... Koji? Aha, pa imaju te neke varijacije koje nešto se pojavi samo i nestane. Nemam pojma to, pitaj Boga kako su to šeitanluci tam. Ne, luksuz. Ali neki je cyber kriminal, 100%. Pošto je javni saobraćaj dobro voza. Pa vidi, za mene nije luksuz, znaš, pošto ja imam dijete s posebnim potrebama, Hanuma ima položen vozački i to sam kupio striktno radi njima dvoma da im olakšam. Jer znaš kako ti nije isto s autom i sa gradskim prijevozom ići, znaš. Pogotovo kažem kad imate dijete s posebnim potrebama, ljudi vas drugačije gledaju, nekad dijete krikne, vrisne, ono ima svoj poseban način komunikacije, međutim ostali ljudi to ne razumiju. A ovako ti kad imaš svoje auto, sačuvan si ti mnogih stvari, tako da... Tako da, za mene nije luksuz baš sačuvaj, nego baš potreba. Ali treba nam kad idemo u Bosnu, jer mi drugačije ne bi ni mogli otići u Bosnu osim s autom. Obzirom na gužvu i ponudu parking mjesta. Pa dobro, šta je ovo jebim ti? Na sajtu počet, ja. Ja sam sebi instalirao onaj Easy Park aplikaciju i nemam problema. Da vidi ovo opet. Imaš ovdje pogledu, ono, imaš mjesto parkiraš, ukcaš preko telefona, platiš i to je to. Krule je moj brat, pa zato sam te ja preplatio, pa sam od njega čuo za tebe.
Krule Ljudina, Ljudeskara. Jel? Krule i moj brat, znači jedan Ljudina, Ljudeskara, gospodin. Da ga Allah nagradi, hvala ti što se preplatio. Krule jedan veliki gospodin. Ma daj, pusti luksuz, kao da nema razlike imati i nemati, jednostavno moraš imati auto i to. Pa jeste, jednostavno meni ovdje, potrebno, nužna potreba, jel? Nije mi kakav luksuz, baš mi treba. Zato sam kupio auto, jel? Što mi je potreba. Sve zavisi, pogotovo recimo po Americi gore, gdje su velike 60% auta u Berlinu godišnji prelazi manje od... Ma zavisi, Boga mi zavisi. Mi smo prešli za godinu i 2 mjeseca 20.000. Znači, 20.000 smo... 20.000 prešao, jest. 20.000 prešao za godinu i 2 mjeseca. Kilometara. Tačno me sad sramotat. Prešli. Tako da znači i nije baš, ne spadamo u taj procenat, to je 60%. I halalte, samo sekundu, moram uzeti šta da popijem. Uzmem jednu kiselu. Svaka 2 mjeseca je bio servis. Koje nije puno troškalo, ono nešto skromno. Nekako, evo, ko sam ja uzeo hibrida i... Nije svaka 2 mjeseca, na 5.000, on me rekao da dolazi. Manja je potrošnja, dugoročno, znači, uštediš na duže vrijeme i eto, to je to. Jedino šta košta kod njega, recimo... Neću više ispričat to, pitaj chat GPT-a. Nakon nekih 10-ak, 10-12 godina... Nisam znao vozit pa mi uzeo. Mi plati 2-3 i to je to. Da džine udari. A što se tiče ovog ostalog... Aha, on. To eto su jako zahvalna auta, znači ne kvare se. A? Pa viš da ga žena voza, kad si ga vidjela da on vozi? Znam, ovako ćeš i ti mene. Pa ono malo krošu mu gdje god ja priuzmem dok nema policije, pa opet ti sjediš. A? Možda nije nikad nimao on. Haj ga znaj. Haj ga znaj, možda nije nikad nimao. Alhamdulillah. Tako da... Raja, pišite, lajkajte. Hoćemo sad. Evo like, brate moj, da Bog koji bismo mogli sljedeću temu da pripremimo malo, da održimo. Mogli malo da pripremimo mamu moju, ha? Šta misliš o tome, sljedeću temu 63. dan? Za promjenu malo. Nešto interesantno, nešto zanimljivo. Da se malo pripremimo, jel? Mama da se okupa malo moja. Đel nam je onaj Ermin Zence, a nema nam Isaka, Ermina Isaka, šta li je sa njim? Ja mu dao administratora, on njega niđe. Ništa, Boga, morat ću mu uzeti ključ, neozbiljan je. Morat ću mu ključ uzeti. Tako vrijedno stvar izgubi. Ma dobro, u suštini u Berlinu sa jednog kraja na drugi kraj udarno vrijeme pređe brže javni prijevoz. Pa jeste, vala. Bosnija, šta ti pojede i popi dok sam te pratio i ja u Bosni ogladni. Pa sjedi, jedi. Ovo je povečerak, tek najio sam se ja kod kuće. Lazanja Hanuma pravila, jao, ubio sam se jedujući. Pozdrav, koliko ti država pomaže pošto imaš dijete sa posebnim potrebama. Boga mi, to što država pomogne, on više potroši od toga, vjeruješ? Eto koliko pomaže. Po drugi puta imamo rečenicu. Koju, ako je neophodno da ja budem sam jedini ludak koji će to tako kritikovat, evo ja ću biti jedini ludak, vi svi budete pametni, a ja ću biti jedini ludak. Ali mi po drugi put imamo rečenicu. U kojoj
se kaže da to para što država njemu pošalje za dijete sa posebnim potrebama, da više to dijete potroši od te para nego oni. Ništa, nastavi raditi šta si radio, ništa. Ali uglavnom Ja neke tikove imam. pomaže. Pomaže, oni daju, zavisi koja je zavisi koja je štufa, jel? Zamisli tvoje ti dijete potroši više nego što ti država dadne. Sve zavisi, znači, koja je štufa invalidnosti, tako da se razlikuju, znači, te pomoći. Međutim, kad vi izračunate, recimo, da Ti ne samo da ne donosiš ni otkle drugo, nego se ti čak i u tu jednu kamaru se i ti ugrađuješ. I pored tog što se ugrađuješ, što je već dovoljno da ti se jebe mater, pored tog, ti se još žališ što se ne možeš ti preko pola ugraditi, nego se ugrađuje taj kome stiže. I onda će tebi neko negdje donijeti neka svoja dobra djela. Jer si ti Bogom dan. Dobro, što je ako država ne pomogne i to je tvoje dijete, bez obzira. Pomoglo, ne pomoglo. Jebote. Ujebote. da ima neka numa obavezna oko njega cijelo vrijeme, da ona ne može nigdje raditi, da ja sam moram raditi, znači ne mogu oni vama, znači, dati toliko koliko biste vi imali da dvoje radi. Tako da, ali eto, hvala Bogu, mi lijepo živimo. Skromni smo ljudi, nismo mi neki raspnici. Ne pijemo, ne pušimo, ne gudriramo se normalno. Nikakve rasipnosti u tom što si ti nabroju, sine, nema. Nikakve. Ne prestaješ ti biti skroman ako piješ i pušiš. Jer to je po 2-3 marke. Sve. 6. 2 put po 2-3, izvini. Ti ne možeš, ti ako ćeš radi cigara i pive ostat bez para, ti si u kurcu mnogo većem prije cigara i pive. Znači, ako je tebi to situacija, ti imaš veći problem od cigara i pive. Ne imamo mi one klasične izlaske vikendom ko Švabe, kad izađu pa se urade se ono do bola. Koliko košta ova 4 piva? 6,5 maraka. I kutija 6,5, 13 maraka. Ako će mene dovest na ivicu egzistencije dnevna potrošnja od 13 maraka, onda ja imam mnogo veći problem za rješavat nego taj oko kojeg se kao sekiram. Jer ti si u velikom sranju ako ti je 13 maraka po danu puno. Isto 60. Ja kad sam najmanju satnicu imao sam 20 maraka po danu. 17,5. Ja, 17,5. I znači, ako je to situacija, ti trebaš rješavati prvo tu situaciju, a ne rješavati pošto je kutija cigara. Ona će nastaviti biti toliko pošto jest. I nastavit će postojati. Bez obzira šta ti o njoj mislio. Znači, uopšte pogrešne probleme rješavaš. Ne treba to da te interesuje uopšte. Iz moje perspektive bar. To je pogrešan problem za rješavati. Ti treba da rješavaš problem kako da zarađuješ 300 maraka dnevno. I da uopšte ne razmišljaš ni jedne sekunde o 13. Do toga treba da dolaziš. A ne da dolaziš do toga gdje ti da nabaviš i hoćeš ti bez marke ostati ako si uzeo. Ako ćemo to, niti ne ideš po kafićima, ne piješ kafe i ne ideš kolača. Pa dobro, možeš ti sad praviti tu usporedbi kakvi hoćeš, gdje hoćeš. Ali piješ pivo i pušiš. Ali kukat za nešto što košta 13 maraka po danu. Znači, uopšte već truhnem kako se osvrćem previše na to.
Hajku sam i sa terena, samo za Zemu, svaka čast Zema, svaka čast da te Allah nagradi. Ne radi se o tom da tebe ne treba da interesuje pošto je šta. Nego je kompletno pogrešno uopšte baviti se o tom. To košta toliko, ono košta nolko. Ono će nastaviti koštati isto toliko. Znači, neš ti ništa promijeniti to što ti sikiraš. Jedini način na koji ti možeš se sinkronizovati sa tim što to košta toliko je da vam napraviš neđe pare pa da možeš dati toliko za to. Znači, to je jedini način. A vam ti možeš kukat, pa skupila struja. Pa ja šta će, nek pojeftinit. Neko će nastaviti raditi isti posao, a jeftinije tebi. Za šta? Za ništa. Ma neću uopšte praviti komparaciju sebe sa njim, da li ja nešto, on ne. Tako da eto, šta ja znam. Alhamdulillah, hvala Allahu na svakom stanju, jel? Dobro je, sve je super. Međutim, ja sam radio jedno vrijeme na baušteli. Radio sam neki 4-5 godina, otprilike, i vjerujte mi, tad nije bilo lako baš. Ima li ona ikakva primanja zato što radi u USA je to dobro riješeno. Nema ona nikakva primanja, znači ima samo socijalno i penzijonu uplaćeno, minimalno socijalno i penzijonu. Ma moj nijedan trošak, nikad za 10 godina braka, nijedan bilo, evo imao sam sad trošak 1.500. Znači trošak može biti od 3 do 1.500 do 5 i 10. Nijedan moj trošak nije doveo na ivicu egzistencije moju porodicu. A kamoli kutija cigara koja je najjeftinija. Znači, samo ludak, znači mora sebe tako ubjeđivat, ali eto, hajde. I kao flege persona ima ona, to je ta invalidnina koju mali dobije, ali to je nešto malo, nije to puno. Tako da, ali eto, hvala Bogu, ja se ne žalim, mislim. Bilo, vidite, samo opušteno bez pozivnica za sud, molit ću Zima, mi smo fini ljudi. Tako da šta ja znam. Ja sam jednostavno stekao naviku da trošim tačno onoliko koliko imam kada imam, a ne ranije. A kredite koje sam digao tek u situaciji kad sam znao da neću ni razmišljati o vraćanju. Znači tek kad je plata 4.000, a rata 400, tek onda digneš kredit. I ne interesujete. Ne imaš razlog da te interesuje. Uglavnom, jer, znači, mora biti situacija iskalkulisana 2 godine unaprijed. Znači, ne smiješ ti sebi dozvoliti da dođe tam 7. mjesec, da tebi neko kaže, nemaš ti para da uplatiš rate, jel? Jel si nemaš ti para rate da uplatiš? Ne, ja moram znat, 24 naredna mjeseca da ću sve jedno ti moći uplatiti. I onda se digne kredit. Da ne gubiš niti obraz, da ne gube ni ljudi svoje živce, da žaba ne pravite. Sve je to super, sve je okej. Ja volim često da kažem uvijek hvala Allahu na svakom stanju, znači uvijek mu hvala na svemu. Jer uvijek ima gore od gore, ne daj Bože. Ima. Jednostavno, kad pomislite nekad da vam je teško i ovo i ono, Allah Đelešanu vam pošalje nekoga koji je u puno goroj i težoj situaciji, onda zaista vidite, znači, kod nas u Kanadi zdravstveno je puno bolje nego u Americi. Znam, imam ja prijatelja koji ima kanadsko državljanstvo, ali živi u Sarajevu. I kaže on da je gore puno bolje. Ova država puno pruža u potrebi, a i uzima dok si fit i radi. Pa normalno, vidi Ermine. Švabo je takav, kad vidi da si u potrebi, da nismo da ovo ono, on će, znači i država i Švabo, i on će ti priteći u pomoć će ti. Međutim, kada vidi da si u mogućnosti, da možeš da doprineseš, ako ti sam ne doprineseš, on će ti uzeti, na plaće, znači. Tako da tu postoji taj nekakav, hajde tako da kažemo, socijalni balans, koji naravno
najmanje poštuju naše ljudi, pogotovo firmaši, znači, koji gledaju ono, znači, hoće da se obogati preko noći, da postane milioner, znači, gleda da, kako se kaže, ono, da pere pare, da ovo, da ono, znači, da ne plaća državi porez. Čuo sam čak neki youtubera, to jest youtuberki, da budem tačniji, koji izjavljuju kao, oni su zato. Ovi Amerikanci su stvarno glupi, što me puštaju da i dalje snimam na ovom YouTubeu, a nisam im uplatio porez. Zamisli, u njihovoj državi zarađivo i nisam im htio uplatiti porez. Nisam im htio dam $, im nisam htio da. I oni ništa, ko izlude, kad snimaju ti i dalje, nema veze. Stvarno budale. Da se državi ne da ništa, a da se od nje ništa i ne traži. Mislim, koji je apsurd, koja glupost. Ja nisam nikad čuo gluplju izjavu. Znači, čuj, ne daj državi ništa, ali nemoj ništa ni tražiti od nje, mislim. Moj sin radi u BFUG i Haman pola platio mu uzmu. Pa dobro, on je što je klasa jedinica, vjerovatno. Je li tako? Ma ja, jedinica, oni najviše poreza daju. Viral Video King, znam da u Srbiji ima dosta litijuma, ako sam dobro napisao, a čuo sam i za Njemačku da ima. Pa ne znam, ali nisam istraživao o tome, čuo sam za Srbiju, a za Njemačku nisam istraživao. Nisam pravo da ti kažem nešto se informisao, ali nije mi da kažem nešto sad posebno ni bitan podatak, ali vjerujem, koliko znam, litijum se koristi u proizvodnju ovih baterija za električna auta i to, i pošto je ovdje bio pokrenuo Tesla tu industriju, imaju Švabe ispod stola, još stoji. Ima i Njemačka, ali manje. Vjerujem da je to nešto oko toga, oko proizvodnje baterija za auta i tako, da se koristi valjda taj litijum, šta ja, uglavnom, znam da se koristi u proizvodnji baterija. Jel on uopšte vidi ovo jebo? Jel on uopšte ubrzan? Čest jebo, on je ubrzan tak je. Hajte Raja, malo komentaršite šta bi se voljeli da pripremimo za sljedeće. Ja ti komentaršem 62 dana, kad bi sad stavio odgovarati s početka, imao bi šta snimat 2 godine. O čemu da govorimo, da pričamo. Ima neka posebna tema da vas zanima, da vas interesuje. Da nju pripremimo. Da li može tema kako je to prijetiti čovjeku i imati želju, a ne moći mu ništa istovremeno? Kako je to? Kakav je osjećaj ako mogu tu temu? Odo po selu dalje. Idi Ermine, po selami tamo seljake. Po selami seljake, pošto ja ne idem po selu. Ja sam tu, upalim live, progovorim koju i poslije. Alejkumu selam, rahmetullahi wa barakatuh. Hvala ti puno, brate, da te Allah nagradi što si svratio, što se družio sa nama. Ali se desi da u hitnoj u bolnici pacijent premine zbog dugog čekanja na prijem. Bo ima i takvih slučajeva, ima svega tu. A da se to Dino Seja, 5 CHF-ova, zamisli sretnete u istom objektu, kakva bi bila njegova reakcija. Bude izudarao na čovjek, eto kakav. Profile 5 maraka, ja mislim da bi njega jedna piva popravila, nema čovjek mira. Da se napije i zamezi sa bratom svojim u Brijesnici, ovim paščetom, rodio bi se. Tamo oko 3-4 bi se rodio. Viko bi imali još. I od mene, hvala ti na druženju, samo neka imino, svi mi lijepo živimo ko hoće raditi. A ja, normalna stvar. Alejkumu selam, Bosnija, hvala ti puno što si bio uz nas. Dođi nam vrati da se družimo. Bujru, u svaka doba, jel? O salami Kruleta, Maksus, mog brata Kruleta. Doktori su dali Hipokratovu zakljetvu, a i dalje se radi nepropisno. Moj Zemo, moj. I to i bez diplome znaju raditi, ali dobro, nećemo se na to osvrtati. Ko će krivu Drinu ispraviti? Moj Zemo, moj. Nego ti gledaj i ja i 5. i 10. Da li radite u
Charité, ne radim u Charité bolnici. Ne radim, a ne volim da iznosim te privatne detalje, ljudi to zloupotrebljavaju. Ja da kažem gdje radim, sutra me tu ljudi našli bi me na poslu, snimali me. Snimali bi me kako perem babi guzd i onda što će mi to u životu? Ne volim da govorim o tome. Ne volim. Sreća pa je Berlin pun bolnica, pa ako krenu da se raspituju... Ja isto ne volim o svom poslu govoriti, jer ako reknem šta radim, doće neko snimat će me kako pravim web sajt. Treba će mi 100 godina da me nađu. Ne radim. Radio sam na Chariteu, ali dok sam radio na Bauštovi, radili smo neke prepravke gore u Potkrovlju, neke pansione, gore neke kancelarije, nešto uglavnom smo. To je davno bilo, prije 5-6 godina. Ima 6 godina. Tako da dok sam radio u jednoj firmi, Trockenbau, pa sam radio na nekim prepravkama i tako. Tako da znam, poznata me Charité bolnica. Ali da budem iskren, ne bi tu ni radio. Ima i neki jačih bolnica, ali je jednostavno... Ne daju klanjati. Ja radim na jednoj manjoj klinici. Tako. Ili ne daju klanjati ili je neka Zorica direktorica, jedno jest. I manji obim posla i manja je frka, manja je trka. Uglavnom imamo lakše slučajeve, nemamo tih težih. Nije ono, bukvalno što se kaže, kasapnica. Jer tu je puno stresa, puno... Šta znam, nije da se ja bojim, mislim, prošao sam ja u ratu, svašta sam pretio preko glave. Zašto opisuješ pranje guzica babama kao hirurški zahvat koji zahtijeva koncentraciju, strpljenje i pamet? Kad si ti potpuni ludak i glupan koji nema šanse da mačku ubijedi u tu laž, a kamoli bilo kojeg čovjeka. Kakva su ovo šizofrena cepanja, ja više stvarno ne znam. Ali jednostavno volim taj mirniji ambijent. Mirniji ambijent. Jel možda slušaš džez na iPodu dok hirurški zahvat fataš ubiranja govneta i smještanja ga u kesu i iznošenja tamo gdje mu je mjesto? Jer možda slušaš džez ili house. Šta preferirate od glazbenih skladala tijekom vašeg hirurškog zahvata premještanja govneta sa tačke A na tačku B? Koji tačno? Koje dijelo Beethovena slušate? Šta ja znam. Tu je odmah i puno stresa i svega. Eto, iz tog razloga. Onda i ovo mi je blizu kuće i tako da. Uglavnom. Bitno je što manje prometa da se ne pogriješi sa lijekom. Ma ja, pa normalno, pa dobro, pazi jednu stvar. Nisu to samo lijekovi, imaš ti tu dosta posla, zavisi od težine pacijenta, od bolesti pacijenta, koliko je. Ove deblje babe znaju onaj paprika se nažegaš ti, onda više se i zaseruju. Zavisi sve koliki je pacijent, tolika će biti hrpa govana. Da li je mobilan, da li nije mobilan i tako dalje. Imaš ti tu dosta obaveza. Tako da Obično ti što ne mogu hodati stalno po nekim operacijama, sadi sa stola na stol, stalno nešto operišu, od ti što nisu mobilni, što ne mogu hodati. Broj pacijenata, naravno, i broj personala se mijenja, tako da ne možeš ti lupam observaciju raditi na 100 pacijenata. Normalno, ne mereš nego govno po govno, a i šta ga imaš observirati kad ga sam trebaš iznijeti napolje, znači... Lupa, mislim. Tako, te neke stvari. Kad ćete uprk ti, Mohamed, ali prvo u prodavnici baš je interesantno, pa jeste, bo imamo mi te svoje elemente, ali pokušavam da ga distanciram od svega ovoga, jer ima dosta zlonamjernih ljudi koji znači... Što si ga uopšte približavao? Znači, što si ga uopšte približavao? Što si šerovo da narod reporta moj kanal u tebe sa profila udijeta? Što si, znači, printao papir? Ja sam otac takvog i takvog dijeta. Znači, što si ga uopšte približavao da bi ga sad morao distancirat i tražiti sebi razloge? Krivca u nekom drugom. Što si tu? Šta ti je ta ludost trebala? Kome to ne upade? Pokušava. Ko je zvizno 3 put umjesto jednom pa mu to počelo ne upadat kroz sahat? Upadaju vrijeđaju. Znači, Tsunami fino viče zvizni jednom, ne 3 put. Na najgore moguće načine, baš morbidno vrijeđaju. Ako je pacijent alergičan na hranu ili penicilin. Nisam znao da je morbidno vrijeđanje ne izgovorit nikad ni jednu riječ o nečemu ili nekome. Nisam znao da je to morbidno vrijeđanje. Nije to lako, pa dobro. Morat ću malo ja prelistat svoje definicije morbidnosti i tako ti, da se malo podsjetim.
Nije ništa lako, ali šta ćeš? Normalno to se ustanovi anamneza prilikom primanja pacijenta, odmah se uzima ta anamneza, znači odmah da se zna da li je alergičan na ovo, da li na ono, to je normalna stvar. Ja, ali to radi doktor glavni tam na pregledu s pacijentom, a ne radiš ti. Ti sačekaš van u fino nahodniku da gospodin iza zatvorenih vrata završi svoj posao za koji koristi mozak. I onda sad ti sa svojim ručenjem da mu ideš govne da pobereš. Tako to ide. A ne vrši se nikakva obzervacija pacijenta da se ustanovi da li je on alergičan. Ne vršite vi svi zajedno oko njega. Nije to logorska vatra pa se vi oko pacijenta. Nego ti fino sačekaš vamo kao degenerik, dok gospodin mozak obavi šta treba. Ima propratni karton uz njega i sve to fino zavede i tako da vodi se računa o tom. Tako da što se tiče Mohameda pokušavam da ga distanciram od ovog virtualnog. A gdje se on to tačno nalazi pa ti gineš u borbu, znači za sina svoga? Gdje se on to tačno nalazi? Da idem i ja ti pomoći, jebote. Ja volim djecu branta koji neko dira. Znači gdje se nalazi tačno pa ga treba distancirati. I koga dovede tu mater mu jebem kogod je. On ima pravo na svoju privatnost. Naravno da ima i komu je oduzeo tu privatnost, svu mu familiju jebem. Ko je taj ko je tom djetetu privatnost oduzeo da mu sad jebemo mater? Ko je taj? Jel ima neki snimak da se vidi ko je? Nažalost, kažem, ima do te mjere zlobnih ljudi. Ima. Koji znači prije neko večer jedan je uletio live pa sam ono što se kaže sve po spisku. Počeo vrijeđati ti krikovi, nešto kako je izjavio, nemam pojma. Slično, nešto, baš namjerom da uvrijedi. Tako da Znači, treći, četvrti put ti vrtiš samo tako jedan taj random komentar o tim krikovima. A on je jedan od nekoliko kojih će vjerovatno biti u takvoj situaciji. I kad ti toliko vrtiš taj jedan za koji si znao i svejedno da će doći. I kakav će biti. I kad. Sve si znao. Jer si ti sam taj teren i pripremio ko što pripremaš svaki drugi. I ti tvoje kolege. Znači, kad si znao to sve. Što si to radio vlastitom djetetu? I sad tražiš krivce u drugim ljudima. Što? Koji je razlog? Koji tu može biti povod? Jednostavno želim da sačuvam porod od svega. Ko je napada, Paša? Ko? Ko je napada? Znači, ja sjedim 62. dan u svojoj stolici. 13 puta sam za ova 2 mjeseca izašao napolje. A ti si u Njemačkoj nekoliko hiljada kilometara. I ko te dira, Paša? Da mu jebemo mater? Ko je taj? Ima li identitet? I način na koji te tačno dira jebem li mu mater? Ako sam već mislim, nisam ja pod pritiskom, ali eto, lijepo vas je bilo gledati u šetnju u parku sa Mohamedom. Ma ja, Viral Video King, mora svaki pacijent imati svoju biografiju zdravstvenog stanja, pa normalno. Hvala vam puno, start sajt. Biće, ako Bog da. Biće još toga, biće snimaka. Naravno da će biti. A normalno imaš, kažem, prilikom svaki pacijent ima svoj dosije. Mohamed tako se pače na uvijek klip. Pa jest, ovo je uvijek on skocka. Volimo da se skocka, da se sredi. Momčić. Imate li blizu kuglanu? Nemam pojma, vjerujem me, nisam nešto obraćao, pa nisam gledao. Kako vrijeme tu? Pa onako, neki 5-6 stepeni je bilo danas, otprilike baš išli smo u shopping jutros, ja i Hanuma u kupovinu. Djecu ostavili kući, pošto Mohamed kad krene s nama, on onda zna da se onda pokupi sve redom, nešto izbacuje, nešto neće, nešto ovo, nešto ono.
Edin Lazić, slušamo da ste terorista, šta imate reći u svoju odbranu? Evo nek vam kažu ovi moji pratioci. Evo sad će tvoji pratioci da kažu, pošto je zadatak onaj upućen, terorizam. Evo. Terorizam. Znači, šta je to? Šta je tačno to? Jel to kad ti Ahmed ili je to kad nešto ti obaviš? Terorizam je smišljena. Znači, bio ti Ahmed, bio Marko, smišljena. Uopšte nema ovdje, terorizam je kad Marko smišlja. Niti ima ovdje, terorizam je kad Jusuf smišlja. Niti ima ovdje, terorizam je kad Nebojša smišlja. Nema, nego kad smišlja. More smišljat u mene mati, a more u tebe mati, a mogu i otac, a more i brat, a more i sin. Znači, svejedno je ko je, ali on smišlja. Unaprijed. A šta smišlja? Ne smišlja kako proizvesti struju. To ne smišlja. Nego kako upotrijebiti to što on more podignuti drvo u šumi. Kako to upotrijebiti? A sad za šta upotrijebiti? Znači, ne sad za nešto korisno. Ne sad za nešto što će sutra valjati opet neko. Nego, smislit kako upotrijebiti snagu svoju da bi šta? Da bi šta? Pravio nezakonito, znači kršio zakon na način nasilja ili prijetnje. Znači ovdje nijedna riječ nije lijepa. Da kažeš sad u ovom redu od 5-6 riječi, ja mogu se vaditi evo na ovu ovdje jer ona je malo manje govno od ostali. Ne, nema to. Nema to. Jer ti si prvo sjedio smislio đubretarluk. Znači ti si prvo sjedio ovako podbočio se. I umjesto da si konto šta proizvest i kako, šta smislit da kola kupiš sebi nova ili da neđe otputuješ na odmor, ne. Ti si umjesto toga smišljio. Kako bi ti mogao upotrijebiti to što ti nekog znaš nabit boksom? Kako bi ti to mogao upotrijebiti da nekog odeš ispripadat? Ili nasilje na njemu vršit, što je usput i kršenje zakona. A to si ti sve unaprijed smislio. To može biti, na primjer, kad sjediš i smišljaš kako okupiti 300 ljudi tajno u grupu. Da oni upotrebljavaju tu grupu i svoje aktivnosti unutar te grupe. Na nezakonit način. Nezakonit. Jer da je zakonit, bio bi fino u javnom, tam gdje se zakon objavljuje i znao bi svako za taj zakon i taj bi zakon upotrebljavali kao argument advokati na sudu. Da je to zakonito. Znači, ne mere biti zakonito, a samo ti znaš za to. I vas 300. Ne mere to biti zakon. A nas 8 milijardi ostali nismo za taj zakon nikad čuli. Znači nezakonito. Nezakonito da tebi šapnem gdje treba kad doći pa koga jebat. To je nezakonito. Jer je to smišljena upotreba nasilja. Prema nekom. I sad šta ćeš ti sa tim što si ti to smislio, fino sjedio, podbočio se i smislio? I to ćeš ti upotrijebiti i prijetiti i življavat se. Ti ćeš to radi čega? Radi usađivanja straha tome kome ideš ti. Znači da on ne bi ponavljao, da ne bi slučajno, kojim slučajem, sam sebi dopustio da to ponovi. A da, zašto? Pa da ne bi tebe naljutio. Jer ti ne možeš podnijeti kontra realnost određene situacije i onda ti kad vidiš jednu stranu te situacije, tebi bude dobro, ti si smiren. Međutim, bilo ko da ti prezentira bilo kakav drugi oblik, bilo kojeg drugog dijela te situacije, ti postaneš usplahiren i poželiš da nekom upucaš glavu. Ili da nekom baciš bombu, ili da nekom baciš molotovljev koktel. I to bi tebi, razumiješ, proizvodilo zadovoljstvo i satisfakciju. Znači, to si ti. Pazi. A dalje, sa namjerom prisiljavanja, znači okupiš 300 terorista i usađuješ ti strah. Ako se bude, znači, pričalo to i to, ima nas koji možemo tebe ugasiti. Tako da, ako bi ti mogu malo razmisliti kako i šta pričaš, pa možda te mi nećemo ugasiti. Mi, jedna tajna grupa, mračna, iz podzemlja. Opa, odosmo na strah. Samo malo. Znači, s namjerom prisiljavanja ili zastrašivanja. Koga sad? Znači, jel slučajnog prolaznika ili ciljano nekog? Vlasti. Kao samog vrha piramide. Znači, prvo njih ideš pripadati. Pa onda ostali slojeve društva ti ideš prepadati. Ti.
Zato što je neko nešto drugačije rekao nego što ti misliš. A kako bi se postigli ciljevi koji su na osnovu prethodnog dijela definicije očigledno zdravi, jako zdravi i vrijedni. Postigli ciljevi koji su općenito politički, vjerski ili ideološki. Znači, politički. Na primjer, ja serem kako Sebija nema diplomu zato što nema i onda jebo ja mater kako ja to mogu govorit, znači ti trebaš okupiti 300 terorista i na nezakonit način upotrijebiti nasilje od mass reporta fake da abuzaš onaj algoritam i sistem i na osnovu tog i možda i lično direktno riječima zaprijetiš da bi mi usadio strah da ne smijem ja govoriti da nema diplome neko ko nema mater ja jebu. Ne. Nego ja fino kad odem neđe u svijet i pita me neko otkle si, ja sam iz Bosne kaže. Naprimjer u PUBG-u. Majku jebu. Naprimjer u PUBG-u. Uđe Kinez neki u PUBG-u. Where are you from? I am from Bosnia. O, Bosnia. Bakir is at Begovik. Alija, ja, Srebrenica. Yes, my friend. Is it still war there? Čovjek bi pitao. No. 30 years ago, finished. Oh, I have read in my newspaper that your woman of your president doesn't have doktorat, which she claims that she does have. U tom momentu ja trebam ili zaratiti s tim čovjekom, ili znači početi isto imati neka šizofrena cepanja, ono nije mi dobro, ne znam gdje sam i ne znam o čemu pričam. Kad dođemo do momenta da sav svijet zna da nema, ja isto trebam postati ovako lud ko ti. Degenerik bolesni, šizofrenčar. I glumit da sam na Jupiteru. Nije mi dobro, razumiješ, ne znam uopšte, ja nisam svjestan šta se dešava oko mene. Tek u momentu, znači kad dođemo do pitanja, gdje je od wife your president, gdje je diplomacy? Gdje je koji je pičke materni, 4 godine se traži, gdje je? Znaš. Znači ja trebam sve u tom momentu napustit i da se ovi 20.000 ljudi sa Discorda PUBG-a zapita koja pička materna je onom debilčini iz Bosne, znači čovjek ga pitao i ovaj počeo imati šizofrena cepanja. Znači, koji drugi ishod je moguć? Hljeb te ne jebu. Kad žena nema diplomu, koji drugi ishod može biti? Da ja tvrdim da ima, a da ne zvučim lud. Haj kako jebo mater, de aj iznosi, ja ću početi tako ponašati. Evo, daj mi putanju. Kako ona more imat dalje diplomu, a nema je? A da ja pričam da ima i ne zvučim nikom lud. Evo jebo mater, haj kako to se izvodi tačno. Evo ti 62 dana failaš u izvođenju toga. I meni stvarno nije jasno kako bi se to moglo izvesti. Ivica. Znači, kako bi se postigli ovi ciljevi dole, ove 3 vrste. I znači, kad čovjek sad stavi tvoje aktivnosti, posle lami u zgradi Ghost, koja je uz to. Kad čovjek stavi tvoje aktivnosti, s jedne strane, i sa druge strane ovu definiciju, more helać bit. Nema te osobe koja će na papir staviti kako si ti tačno izveo to što si izveo, a da se ne poklapa sa tačno ovim ovdje. Ko to uspije da poklopi, evo ovdje smo na društvo, ko uspije poklopiti šta je on izvodio, a da se ne slaže sa tačno ovim ovdje, Zeni šta hoćeš, ja ti dadnem, kako tako ja ću ti roditi. Eto, ja znači stvarno ne znam ko je ta budala koja očekuje da će neko biti isto tako lud kao vi? Stvarno ne znam. Ja da sam ja rekao, a ja to stvarno ne znam. Da vam ja ne govorim. Evo, odgovorite ovom gospodinu Edinu Laziću. Pa morat ću Mohameda odvesti. Malo u kuglanu. Morat ću da vidimo. Inače on voli da se penje. Voli puno da se penje, pa sam ga vodio tamo na jedan penjački klub. Malo tamo se pentrao po onim zidovima, šta ja znam. Sad je malo otežao, sad je već, ima 50 kila. I onda Hanuma ne da vići, ne, pašće, udarit će se, boji se. A šta će paziti, dolje ima tamo pola metra debelo spužva, ali džaba ona boji se tamo vamo. Pa neću da ga vodim zbog nje. Inače jako voli da se penje. Ali eto, mogu ga odvesti i u kuglanu. Ma ja, voli on to. Čudo. Duša mu je da se
Nisam ga vidio, pojede ga mrak. Aha, on tebi sportista. Opa. Šta je ovo? Onda. Ma ništa, mi samo to... Mi to samo šutnemo. A ima budala uvijek, šta ćeš to? Budala paprat krivije drva, kako? Pri kolcu istovario pred meraju. Pa da ga, ili ga blokira, ili ga odblokira zima. Ma joj, to ti je malo. To su bolidi, vjeruj mi. Bolidi Formula 1. Eno ide se tebi. Ajmo. Hvala ti gost na 15 eura. Da, šta ćeš. Ja volim nekad reći, kako mu kažu, blago onom ko rano poludi, sav mu život u veselju prođem. Pa znam da su ljubavni nezavidni, to je normalna stvar, jer nažalost to je taj problem kod naših ljudi dolje u Bosni, što postoji velika zavist i ljubomora. Velika zavist i ljubomora, ja ne znam odakle prije da počnem, na šta sam više ljubomoran. Da ti opet ponavljam, kako ti meni ponavljaš o tu bolest, da ja tebi ovo ludilo ovdje ponavljam. Znači ja ne znam na šta sam više ljubomoran. Da li na lokaciju življenja, da li na način življenja, da li na... 1 sahat, ljudi moji. Edina, falat na 6 eura, završavaj majmune, 1 sahat. Prema nama koji smo vani. Međutim... Ja ne znam, gdje god krenem, ja imam nešto gore nek ti. I ja ne znam više na šta sam više ljubomoran. To je poslovno nepodnošljivo. Oni trebaju da znaju jednu stvar. Mi smo bili dolje, znamo kako je i sad smo ovdje i znamo kako je. Ali samo u tom čitavom procesu neko je od vas iz grupe zaboravio da nas ostale sve obavijesti na vrijeme, da tačan moment od kad tačno je postalo prejebeno za čuti da je neko negdje bio pa bi se mogao tu vratiti, a to izgovara nekome ko je upravo tamo gdje na mjestu o kojem se radi. Kojeg tačno momenta, znači da li je to bilo 11. juna 2007. Nekad ranije, nekad kad tačno je počelo računanje vremena da je to jebeno čut da si ti nekad negdje bio i mogao bi se nekad vratiti ako sakupiš za autobusku kartu. Od kad tačno je to jebeno? Jer moramo i mi... Duve 2 eura, promijenio sam ime kanala i ne mogu donirati više. Ni ne treba više falat, brate moj, da Bog da te Allah dra... Oni su samo dolje, oni nisu bili ovdje i ne znaju kako. Jer kaže da bi ti znao nečije stanje, da ocjeniš i da procijeniš, moraš obuti njegove cipele, moraš malo prohodati u njegovim cipelama. Dobro, podnosite linč. Ja čak i ne osjetim nikakav linč. Jednostavno. Zato... Ja ne znam na šta se ko što onda žali. Znači sve je u redu. Eto. Što ja ne pratim uopšte te ljude. Znači isključena je mogućnost ove, kako se zove to, duševne bole nanesene. Znači, jer ne mre biti duševna bola ako ne trpiš ti ništa. Znači to isključ, dobro?
toliko koji baljezgaju, mlate, prazno, samo pričaju tu. Ja na to uopšte ne obraćam pažnju, ne osvrćem se, ne pratim to, ne gledam, ne slušam, ne interesuje me, ne zanima me i to je to. Ima li još koja riječ sa ne, da kolekciju sakupiš, kako bi što više tih riječi sa ne izgovorio, kako ti to sve ne, iako ti to samo jednostavno tako olako da. Kažem, kogo što ima protiv mene, znači mora doći, preda me ovdje, stat lično preda me i reći mi to što ima. Nemam ja tude ispred tebe, ništa protiv tebe, nego na YouTube-u imam protiv tebe, jer ti na YouTube-u sereš za ostale, a tu ispred tebe sereš samo to za sebe, tu da tebi smrdi. I tako da ja nemam problem da se približavam da mi to zasmrdi. Ali na YouTube-u ne možeš ti da radiš šta hoćeš. I ostati na nogama normalno, ako ima hrabrost. Pa ja, ti si ekvalizer, ti ubiješ 4 čovjeka u ovoj kabini od voza i više nikad niko u historiji čovječanstva ne svrati u tu kabinu niti traži ko te ljude. Nego ti fino podijeliš 3-4 poteza, pobiješ i odeš svojim putem. Niko, ništa. Tad bi me možda malo i dotaklo, a ovako ne, ni najmanje. Ma dobro, viral video King, mislim, to je... Ma to je bez... Nije vrijedno spomena, vjerujem. Pemzi je žena odvoj 10 maraka, kaj je ugodan ostatak noći od mog sina Amarofilusa i mene. Veliki pozdrav za vas, uvažena gospođo. Pa ja znam i YouTube odgovara, valjda, da bude koji TikTok, nemam pojma. Mislim, ne osvrćem se, ne obaziram se, jednostavno to za mene ne postoji, bukvalno ne postoji, eto, to je to. Ne postoji, ovo gdje on sad trenutno live i ubjeđuje se, to ni ne postoji gdje on. Isto tako ne postoje i druga ubjeđenja kojima se on bavi. To je to. General Šete baš puno, niko dole nije ljubomoran, samo ima mrake koja je otišla i ponaša se nepristojno. Ne generalizujem, ja kažem kako jest, ali ipak držu ljeno. Ma meni ne drži, što će mi dizati pritisak neko za kojeg ja ne znam i da postoji, niđe veze. Znači isto koga bi sad meni rekao, tamo ima jedan Japanac u Tokiju, da ti znaš šta on o tebi priča. Ma zaboli me baš šta o meni priča Japanac. Isto, ja sam isti ko Japanac u Tokiju, neki tam random, samo razlika jedna, ovako na prvi pogled ne bi mogao, nema veze koliko si dobro oči, ne bi mogao uočiti razliku. Međutim, kad bi prišao na metar već počinje onako da se naznačava, sumnja da ima nekakve razlike. I onda ako još na metar se prikučiš, onda ćeš tek primijetiti tu jednu minornu malenu razliku između mene i Ching Chung Chua Ćao Ćao, direktno ispod Japana, što je banovan Aldin Keć. A gdje je moj imenjak Adox? Pa gleda live. Čuđije. Znači, ta jedna malena minorna razlika je što on ujutru kad ustane, ne reporta Ching Chung Ćao Ćua Ćua 214 puta, nego mene. Jer propalitet misli da ako neko, prvo misli da neko to 214 puta čita, a onda misle da ako neko to pročita 214 puta, onako kako je to terorista iz Srednje Bosne sastavio, gore ljudima nekim u Irskoj da čitaju. On prvo, znači ono misli, onda misli ovo drugo. Duve, 2 eura, nisi me skonto, ne dozvoljava mi na Streamlabsu. Aha, pa to mora biti radi bana, ja mislim. U Tokiju, niće veze. Znaš šta, biti ljubomoran nema veće sreće nego na rodnoj grudi odgaja djecu. Pa dobro, ja opet kažem, budala živi gdje rođen, pametan gdje mu je bolje. Ja sam živio dolje, znam kako sam živio i šta sam radio, a sad... Naprimjer, ja sam budala i živim gdje sam rodio se. A on je pametan i živi tam gdje mu je bolje. Živim ovdje i znam kako živim i znam šta radim. I sad, do ovdje problema nema, znači jedini problem nastaje zato što se ja nisam iznervirao oko toga. Jer je to trebalo zvučati kontra jebeno kada je se izgovaralo. Znači to nije trebalo ovako olako zvučat, da se ja zajebavam sa tim. Nego je to trebalo zvučat onako kako on to htio prezentirat, da ja to tako shvatim. To su stvari koje ne treba uopšte, ni pored, ni ovo, ni ono. Ali je činjenica da percepcija naših ljudi koji nikad nisu bili živjeli na zapadu, njihova percepcija, ama nisam ja to rekao. To je nešto sasvim drugo.
ali meni ide na živce kada se priča o dijaspori, sad će odozgo dijaspora doći, znaš, da se ošišaju, da se obuku, da naprave zube. Ali to je sve normalno. Stoka bila čitav život stoka i otišla tam gdje nema bakira i malo vidla života. I svidlo joj se. A stoka nije se imala nikad ni sa čim istresat i sad dobila po prvi put rentano auto da malo škodi komšiji. Sa tamo DE i Audi A4. Iako on hoće udnjak skapat. Jedne hlače 4 mjeseca nosa da bi to, ali on vadi živce. I to je normalna pojava. To su ljudi stoka. Viš ti što ima sve gore, šta je to? To je ništa. Da se najdu... A ti se boriš jel to uopšte tako? Ma jest to tako, ne samo da jest tako, nego mi to i kontamo što je to tako. A ti stek na koraku, na kojem si ti levelu borbe, ti si neđe u 2014. borbe, jel to tako? Mjesec će da ovo ona šuplja, standardna priča. Ja. A realno dijaspora pol godine samo da zavrne pipu, dolje bi sve bi postrkalo, razumiješ? To je to. Samo da nisu odgojni kao pojedini, da Bog sačuva šta se govori. Ja ne znam, stvarno, prema kojoj kibli si se ti okretao tačno kad si, na primjer, tražio pare da ti doniramo na PayPal da tužiš mene. Jesi li se okretao prema kibli Saudijske Arabije ili si se okretao prema nekoj gore možda kibli Sjevernog pola ili si se možda okretao prema kibli dole nas ovi jadnika, sirotinje i paćenika što bi pokrepali kad tebe ne bi bilo. Kome se tačno ti obraćao kad si tražio pare da nekom drugom se ti dalje iživljavaš? Ma joj, tako se priča jer ima stvarno, pa to je taj problem, znači što ovi dolje uzimaju za pravo, mogu nas da skeniraju, da pretresaju, a mi njih ne možemo. Mogu pitati koji znak si horoskop. Ne vjerujem ja u te horoskope i to, ja to ne pratim, ne gledam. Znači, mi obično stoka sirotinja imamo dvije solucije, znači možemo prihvatiti da nas hrane ovakvi kao što je on iz dijaspore i kad njega nestane mi ćemo isto pokrepat. Otherwise, u drugom slučaju, ako se kojim slučajem negdje na neki način neko od nas snađe, jedini način ishod je da bude lopov i da je pokrao države pare i to tako može. Znači, ili te hrani on, ili si ti lopovčina. You never win. You have to accept that you never fucking win. No matter what, you never win. Pa moram biti smiren jer proveo sam 4 godine u ratu dolje u Bosni, 11 godina u Minskom polju, radio sam kod deminer, znači bukvalno 15 godina sam bila mi je glava u torbi. I da nisam bio smiren, teško da bi dočekao, teško da biste me vi danas slušali. Imao sam jednu situaciju, došao novi kolega na posao, ja ga obučavam, radi sa mnom i normalno ima deminerska stalta tamo, radi se u dvojac, jedan radi, drugi ga prati. Sad mi smo se malo opustili, skinuli pancire, šljemove, on je u stazi i krampom. Ja sam samo čuo da je krampao onaj tupi udarac u željezo, ono tvrdo željezo kad opali krampa, znate taj osjećaj, taj udarac. Ja sam samo trznuo, rekao, Kenane, stop! On je stao, zaledio se. Ja sam prišao tamo, otkopu odgrnuo, imam šta da vidim, ova haubička od 155 mm granata nije eksplodirala, zabila se u zemlju. I on je opalio krampom u tu haubičku granatu. Opalio čovjek, mislim, da je bubnuo upaljač, znači, ma kaki, ne bi nam našli ni uha od nas, to rastrulo bi nas. Ali eto, hvala Bogu, nije. I tako, bilo je tih momenata, šta ja znam, situacija, to kad sam radio u deminerima i šta ja znam, tako da naučio sam da se nosim sa tim stresnim situacijama, tako da je ovo za mene ovo je sve smiješno, mislim, dječja igra, eto, bukvalno tako da kažem. Onda prošao sam cijeli rat. You never fucking win. There is no fucking way that you can win. U ratu sam 5 puta ranjavan, 2 put u persani posljedica ranjavan. I ja ni jednom. I you never fucking win. How the fuck can you win when you never have been shot? Tako dalje. Tako da. Svašta nešto sam proživio u životu, tako da, što ovi neće proživjeti, neki da žive 1.000.000 godina, tako da,
Znači, you never fucking win. Znači, on živi 58 godina i ti sad možeš milion živit, you never fucking win. Ne skira to mene uopšte, vjerujte mi. Tako da, šta ja znam. Ali eto, hvala vam na podršci, hvala vam na podršci i meni je bitno da jer primjećujem u zadnje vrijeme da dolazi dosta ljudi iz tog tamo. Ja sam čistio bombe u Njemačkoj pa me pitali šta ako koja eksplodira, ma šta me briga, nije moja. Znači, kako bi rekao, primijetio sam u zadnje vrijeme da dosta ljudi iz tog tamo tabora prelazi kod mene. Jednostavno dolaze ljudi, interesuju se i zanima ih zašto sam ja napadan, iz kojih razloga i ovo i ono. Dođu ljudi, zanima ih da vide, da čuju da li je tačno to što se tvrdi, priča o meni i šta ti. Sve je 100% tačno, znači u riječ tačno, a jedino što nije tačno je da kod tebe dođu da vide. Ne mogu kod tebe doći kad ti obrišiš. Kako će kod tebe doći? Znači kod tebe mogu doći vidjeti neke dijelove koje ti sa svojom ludošću procijeniš da bi to mogli ostati jer nema u njima kritično po tebe ništa. No, i kako onda da kod tebe vide bilo šta osim iskrivljene slike koju si ti pripremio, koja i takav nije zakurac, znači pročita se odmah, ali eto ti misliš da je ona super. Šta drugo da vide osim te sličice? A s druge strane ima playlista u mene. Sve jednog momenta, sve jednog pojavljivanja tebe zadnjih 62 dana. Koliko je to sati? Koliko je to sati? How many hours is that fucking? 62 days. 2 hours. Please give me that calculation. 1488 zadnjih sati. Ja prenosim tvoje ludilo. Znači to ludara ne prenosi ni jedna ludilo, ničije toliko. Nego tabletom ga nakljuka i ode kući. Doktorica. S diplomom ode kući. A ja 1488 sati pratim tvoje ludilo. Koje se samo ekspanduje. Znači nema naznaka da moglo prestati to ludilo. Ja znam da normalno ljudi kad vidi ko je pametan, skontačen, nije budala. Eto, znači neće nikako čovjek biti ne budala po tvom defaultu, koji je takav da zaboravimo na sva tvoja sranja i da se osvrnemo samo na moje odgovore na tvoja sranja, da ih usput sa videokonverterom konvertujemo iz odgovora u prvobitni akt. I onda da fino kompletna planeta se okrene i jebe meni mater i da niko ni na sekundu tebe ne pita da li si ti nešto i šta si ti. Znači taj default se neće jednostavno desiti jer ima opcija play. I svako može kliknuti play i pogledati čitav ishod situacije i ja stvarno više ne znam šta bi ti rekao. Eto, jedino ovako papagaj, ukrug, sutra 63. put. Ne znam Boga. Tako da. Tako da preporučujem svakome da ja razumijem da ljudi znaju biti, to nikad neće stati, ali idemo dalje. Ja sam redovno ovdje, ali dođe mi žao kako sam, ne trebate vi mene žaliti. To će trajati samo do onog momenta dok ja budem dozvoljavao, znači. Bravo. Ja kad odlučim da to stane, to će stati iste sekunde, vjerujte mi. Bravo! Bravo, majmune! Znači sutra ti da odlučiš da ovo staje i ovo staje. Sutra. Ali nikad neće stati na način da ti provučeš još nešto o meni. Tako ne. Nego jedino može stati da fino čitav sve jedna, vidiš ovo ovdje 2 sahata, prvo 2 sahata. Pa onda ovih ovdje 0,7 minuta. A onda nakon njih ovih ovdje čitavih 55 sekundi. Svaka sekunda tvog sadržaja prenesenog mora da bude sa voljom i tačno iskreno o nečemu drugom mimo mene. Tek kad ja se ne pronađem, ja sve jedan tvoj potez pratim i sve jedan snimak snimam. I tek onog momenta kad tvoj snimak započne i završi se, a ja u njemu ne nađem ni u jednoj sekundi sebe, onda ovo staje. A na bilo koji drugi način ovo neće stati. Nikad. To čiste sekunde stati. Tako da
Staho, kad, tamo se sve vidi. Gdje se vidi, šta se vidi. Ovdje gdje nismo ništa obrisali, se vede. Gdje se vede? Ne vede se tam gdje si ti pobrisa, nego gdje se vede? A ovdje njaka, za kaj ti ne znaš ni da postoji, ni ko smo mi ovdje ni gdje. Evo ovdje se vede. Eto ti se vede. Znači, tako da, vjerujte mi, mene to uopšte, znači onog momenta kad ja odlučim da se to zaustavi, to će se sigurno zaustaviti i to je to. 1.000.000% i sad, znači, nikad na način tvojih maštarija, nego sam ovako kako sam tijelo sad upravo ispričao. Budite ubijeđeni u to da će se to mora zaustaviti. Ja ubijeđen, evo, znači mjesec dana ja pričam da će to stati tako. Ja te mjesec dana pričam to što si ti meni sad ispričao. Evo, mjesec. I napokon sam dočekao da shvatiš kako će to tačno stati i da samo ti odlučuješ. Znači, nema druge osobe, ne postoji druga osoba koja može doći i reći, da stani, samo ti. Ali ovako kako sam ti rekao. Nema veze. A to o čemu pričate? Nemam pojma šta govoriš. Strahokat, vjeruj mi, ne. Mam sam mesa na rezu. Znate šta, opet kažem, znači, to bi isto... Šta ti je iskusan alkoholičar? Samo pogleda 2 sata i 7 minuta i naknap mesa nareže. Naknap! I to s mišićnom memorijom ne mora ni... Bilo da sad kažem, dođe neko i kaže vama, ima tamo jedan Japanac tamo u onom brzom vozu za Tokio, Osaka, ja sam putovao i čuo sam da on tebe vrijeđa. Tako da, šta bi to vano značilo? Ništa. Apsolutno ništa. Međutim, kad bi ja čuo tam nekog Japanca u tom brzom vozu za Tokio, neki čing čung čao če če, kad bi ja čuo za njega, na primjer, umjesto da te vrijeđa, na primjer, kad bi ja čuo za njega, da on odgovara na tvoja vrijeđanja. Ne bi više bila ista situacija sa tim čao čing čung čong čing čing čung čong. Ne bi, boga. Čovjek dosta ljudi se vraća ovdje, ja sam redovno pa vidim. To je jedna stvar, a druga stvar, ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, ja sam ubijeđen da će svi ti ljudi koji mene vrijeđaju, moju porodicu, ja znam da će oni morat doći na sudnji tačno isto ovako sam ja ubijeđen da nećemo. Dan i potpuno isto. Isti broj atoma uključen je u njegovu ubijeđenost i u moju ubijeđenost, a te dvije ubijeđenosti se potpuno razlikuju. A isti broj atoma se bori. I sad niđe nema 51% i tako će ostati da nije presuđeno kako dalje ići. Jednostavno moramo nastaviti kako smo i do sad. Račun za sve to. Kod Allaha, gospodara svjetova, oni će polagati račun za sve to što rade. Vjerovali oni ili ne vjerovali. Oni će morati... Ti isto tako vjerovo ili ne vjerovo, znači uopšte ne ovisi od toga da li ti... Mi nećemo polagati. Znači vjerovo ti, ne vjerovo. Ubjeđivo se ti 5 puta danas ili 68 puta, mi i dalje isto nećemo. Polagati račun. Prema tome, ja se sad smijem, a tamo ću se još više smijati. Ali nema niđe to tamo, znači, to ne postoji, pazi. Isto tako kako ti misliš da postoji, to nema to. Tome, nikakav problem, ja opet kažem, kogod što ima protiv mene, bujno, se na drugom kao što rekli, znači, kogod ima nešto lično protiv mene, bujnom, evo, zna se, gdje sam, ko sam, šta sam. Ako ima petlju, bujnom. Bujnom, budi mangup, dođi, predaj me, stani, pa reci to što imaš, pa ostane na nogu. I to po mogućnosti, ako možeš potrebi da odnekle neki policajac gleda, isto to bi bilo ekstra. Nije nužda, ali eto, ako mogu i to uključiti, bilo bi super. A Boga mi, to je malo vrlo teže. Tako da... Jer pazite jednu stvar, YouTube je golema, velika, ogromna platforma. Ona broji preko 115 miliona kanala. Da. I što je svakim danom veći broj kanala na YouTube-u, to je tvoj terorizam sve manji i manji. Tako reći skoro postao pa minoran, neprimjetljiv. Za 3 dana nećemo imati o čemu pričati, toliko će iščeznut. Jer broj kanala raste. I onda tvoj terorizam ko da se briše pomalo iz historije.
U tome je rješenje, znači trebamo botovat YouTube, napraviti što više kanala da pobrišemo skroz, da overwrite-at historiju treba, jebote, ljebarate, jebo. Znači trebamo sad svi skočit i pokrenuti abnormalno velike aktivnosti kako bi se overwrite-ala historija, da se ovo što on radio pobriše, da se novo zapiše ko na hard disk i onda će sve biti. Pa jebo mater, kako se nije niko sjetio. Ovoga, onoga, tamo vamo. I sad neko sebi zamisli da je on tu nešto bitan. Ma nebitan se, vjeruj mi, ni ti, ni ja, ni peti, deseti, bolan. Kome si ti bitan u životu? Kome? Pogotovo ljudi koji su ograničeni, znači, bukvalno, znači, da ne znaju apsolutno ništa drugo da rade. Kada biste im vi, recimo, zabranili, a takvi ljudi puno rizikuju, kada biste vi, recimo, zabranili pristup internetu ili YouTube ili šta ja znam, za 3 dana umrli od gladi. Ne bi imali šta da jedu. Tako da, ali eto. Tako da, bojim se da smo previše vremena potrošili na priču o beznačajnim ljudima i osobama, tako da... Nema veze, to nije razlog da sutra isto ne trošimo još više. Pričamo nešto konstruktivno od kojega... To što mi nismo 62 dana ništa postigli, nije razlog da i sutra isto ništa ne postignemo, jel tako? Pa ja. Ko će nam zabraniti? Hajde da ga vidim. Sve koristi imati kakve i šta ja znam. Kako se direktno zapiti na YouTube, kakve su nam šanse engleski i bosanski jezik igra ulogu. Pa šta ja znam, nemam pojma, nisam razmišljao o tome, šta znam, ne znam, nemam pojma, nekako, ipak nekako sam se pronašao sad u ovom poslu kojem trenutno radim, tako da nekako ne vidim sebe u tom radu od kuće, jer koga god sam upoznao da radi od kuće, odradi to debelo, radi bukvalno i dan i noć. Znam neki ljudi koji su u tom IT-u rade i petkom jedva on stigne da dođe na džumu i poslije džume trči odmah. Tako da Joj, da vidiš ove iz IT-a što ne jebu u džumu ni 2%, da vidiš kako oni sustižu, sve to je helačluk. Moj komšo, dobro si. Za američki region, kako onda da hakiram ubed? Ma nemam pojma, ne znam, nisam ti nisam upućen u to viral, vjerujem. Tako da kažem, vidim ljude dođu na džumu i brže i bolje trči nazad, znači znači da nije to baš zahvalno. Znam neki ljudi koji rade dolje na call centrima, pomoć na daljinu, šta ja znam, za te neke jače svjetske kompanije, servise i šta ja znam. Nisu to neke ni plate, ba 1500-2000 maraka, razumiješ. I to ti je to. Imam 100-tinjak ljudi da me poguraju, morat ću probati bar pa probaj Zemo. Probaj. Hajde da vidimo kako je, pa mi javi, pa možda i ja da uletim, jel? Tamo za područje, ali samo ako ću biti glavni za područje Balkana. Imaš skroz pogrešno mišljenje o islamu, smatraš da će Allah gledati dobrim to što će prijavljivati nečiji kanal da neko izgubi možda jedine prihode u kući, mislim da to više čini da... Danas tražim aplikaciju da vidim uslove, pa pogledaj, vidi šta treba da se aplicira i pa vidi da se zaposlimo malo, da radimo kao administrator za Balkan. Ja ću iz Njemačke, ti odozgo. Ma da jako ićete van kurac. Mi vas i čekamo da vi nešto odradite. Da probamo malo da uletimo. Ma ja. Strahor kat. Tako, odmori malo. Molim vas, nemojte mi uopšte spominjati te neke tamo nebitne likove, Nemojte mu spominjati sad, to će on kad dođe kuće odgledati, nemojte mu sad teme mu. Ljude, koji su mi bitni ko prde žugaćama, tako da kažem. Imao sam lijep, konstruktivan live, skroz ne pinje nikakve za izgledamo. Tako da, imamo milion tema u kojima možemo da pričamo, da govorimo, tako da nema potrebe stvarno da... Pa imamo mi, ali jebi ga, da se obazirimo tamo
Da nekom punimo džepove, ne treba to. Ko negativni komentariš imam... Znači, gledao si sinošnji, ha? Jesel ga fino odgledao? Ako nisi jednu čitav, ima i sad. Ima prijavljen kanal, jesi svjesni pa komentariš. Bravo. Ja sam još pod utiskom, a mogu mi s tebi kako je. Znači, kogod ovdje uputi negativan komentar, odmah normalno, odmah mu prijavite. I to je to. Odmah, automatski, znači. Ne samo administratori. Ima bilo ko ima pravo. Bilo ko, eto. Ko mogu. Od pratilaca, ako primijetite bilo koji negativan komentar, slobodno reportirajte, prijavite i to je to. Kratko, jasno. Ja, nek se ljudi jednom nauče kulturi. Moja. Bio sam danas s relaksom na kahvi, išli smo na kahu, konačno smo mu otkrili identitet. Jeben događaj do Boga, da nam još jednom ga ponovi. Duše na TikToku smo najavali, nismo preko YouTube-a. Tako da sam otkrio ljudima koji je relaks. To je jedan moj dobri komšija, da mola da svako dobro. Jedan stariji gospodin. Namo. Bolji od mene džaba da ne pitam, to ne preskoči od nas. Dugo. To je default, šta imam ja... Start site. Šta? Nema sorting by name, by oldest, by newest. By default sorting. Pa šta ti izađe? Kako kahva na TikToku? Ma ja išli malo družili se pa upalili TikTok. Išli se malo kahvu pili. Kako se prijavi to kad neko vrijeđanje ovdje u TikToku, pa kliknete samo na taj komentar i otvori vam se gore, piše prijavi. Znači samo kliknete na taj komentar i gore vam se otvori ono. I znači to kad je neko developao taj tačno to gore što ti iskoči, znači on je uključio PHP komande if there is mržnja, then obavezno znači however on zamislio you function play. Kako, to ko je develop, on je to tako naštimo naš. On je to naštimo da to radi za firmu i da to ima smisla, čemu služi. Nego on je to naštimo ovako, on je razmišljao, sigurno će jednog dana nekog mrziti. I hajde ja ovo isprogramiram na način da ako on puno puta reporta, da ovaj kopile će morat se gušiti u svojom bolu i alatić, ovdje alatić će njemu i deriti, to, yes, to način, yes. Rubrika piše prijavi i prijavite, to je lako i jednostavno. Ja. Tako da je vrlo lako, jednostavno prijaviti. A najbolji način je da se to jednostavno ignoriše, da se ne obraća pažnja na to i to, vjerujte mi znači. Super, drago mi je da si ti našao najbolji način. Ako je to najbolji način, jako mi je drago što će se ti usreći sa tim načinom, međutim, ko jebe taj način, nek si ti njega našao, haj ti sutra 63. put upali o meni i nemoj isto znat šta se dešava oko tebe. Jednostavno, kod mene piše report, ja sam Kanađan, aha, kliknete njegovo ime, ima opcija report i zastavica, kliknete tu, prijavite ga. Maja. Pa ništa, ako sa više profila bude prijavljen, znači morat će sankcije neke. A normalno trebate prijaviti na ono na što se odnosi. Ako je govor mržnje, ako je poziva na terorizam, ako je diskriminacija, šta ja znam, internet nasilje, sve zavisi, znači pod kojom opcijom ga prijaviti. I to je to, znači. Ali ne treba bez razložno ne treba nikoga prijavljivati. Pa što onda ti to radiš ako ne treba? Što ti to radiš svaki dan? I sutra ćeš opet ustati, klanjati sabah, popit kafu i 300 puta mene report. Što to? Znači, što radiš jedno do podne, a drugo od podne prije? Što to? Ajde, što? Što si toliko bolestan? Što nisi malo manje bolestan ti? Samo oni koji to traže i koji zaslužuju, njih treba prijavljivati. Pa ne mere se report na YouTube-u zaslužiti tako što Bakiru jebeš mater. Znači, to nema nikakvog smisla, brate moj, ludilo.
A ne treba sad redom sve šta ja, to je baš ono bez... Čisto iz razloga da se da ljudima do znanja, znači da... Da ne mogu jebat bakiru mater, jel to? Da ne mogu oni da vedre i ovlad. Jebat bakiru mater, jel to ne mogu? Da ne mogu da rade šta hoće, da vrijeđaju, da ovo... Naprimjer, bakiru mater jebat, to konkretno neće moći ako im ti da ne znam. Jel to? Jel bakiru mater jebat neće moći, jel nešto drugo? Da znamo, mislim, za dalje kako. Šta to? Mada, vidite vi, pored sve te... Gospodin, ti ne bi trebalo izgovoriti riječ report, a ne još objašnjavati zbog toga ti kanal demonetizovan. Samo onako pitam, to su moderatori, oni to dobro rade. Ma ja. Pa što ja ne bi trebao izgovarati, to ćeš mi ti odrediti šta ću ja izgovarati. Nećemo mi tebi, samo ćeš ti nama poodređivati jeboti svoju mater terorističku. A mi tebi šutit ćemo ko kaktusi. I sam ovako gleda ti šta narediš, to se sluša, jebo ti svoju mater. I tako se dalje djeluje, znači. Ti si baja naš. To ja ne bi smio nekome objašnjavati. Zašto? Evo, recimo sad ću prijaviti ovaj tvoj komentar, znači. Eto. Evo, sad sam recimo prijavio taj tvoj komentar. Haja. Po prvi put si prijavio neki komentar i mi sad svi u bunilu čekamo da vidimo šta će biti tačno. Jer to se nikad ranije desilo nije. Nikad. Jučer ne postoji. Čuj, znači svako živi smije, a ja ne smijem. Eto, sam si kriv, znači ja te nisam blokirali ste moji administrator. Eto. Zato što voliš pametovati. Znači dođete, provocirate, niko vam ne radi ništa, vi dođete, znači namećete neke svoje, vi nekome određujete. Ma nosite se u 3 lijepe materne, što kaže Salko Jukloba. Jel može onaj u 3 lijepe kalifine? Šta što ti mene određivao u mojoj kući, šta ću ja barat, ako ti se odgovara, ne odgovara, široko ti polje sine. Ma ja vam dođe u tvoju kuću i ne poštujete, znači, eto. Pa ne meremo teroriste poštovati. Znači, ni to što ga trpiš, znaš da te mrzi, ali ga trpiš. Trpiš ga iz svoje neke ljudskosti. I on onda počne da ujeda, da provocira. Pa. Ali eto, nismo svi isti, nažalost to je tako. U bilo kojem trenutku života ja bi radije poginuo nek bio nalik na tebe, a kamoli isti. Znači, nebitno kad, u svakom momentu da me probudiš i zasna na srce, ja bi radije umro nek bio takav ko ti. Ali ikad, i za šta? To je tako. Ja volim često da kažem budala, paprati, krivije drva, neće nikad nestati. Ma nemam pojma, vjerujem. Znači, svako na kraju dobije ono što traži. Tako da svako od tih ljudi koji traže belaj, oni će ga na kraju dobiti, vjerujte. Znači, nemoguće je da ti ideš okolo, da se ponašaš ovako, onako, da ne tražiš, što kaže guzice čepa, da ga ne nađeš. Moraš ga naći. Moraš. I zato, znači, konkretno zato što hajde da ti ne moraš. Naprimjer, da ti sad, recimo, samo trebaš, pa bi to bilo fleksibilno. Ali, tačno zato što ti moraš sebi naći čepa, iz tačno tog razloga ja jebem po mater i po živu i pokrepanu familiju. Kako tebi, tako sve jednom tom što će mi dati čepa guzici. Znači, tačno iz tog razloga što mora. Da ne bude sad da ljudi nemaju razlog da idu. Nego moraš tačno ljudima dati razlog. Da on kaže, zato i zato sad ja idem. Znači, jebem vam komplet sve svima šta imate. Pa eto, vi se dogovorite, vidite šta ćete sa tim. To je to. Što bi rekli, udar ćeš nekad na runjav nos. Pa normalno. To je tako. Pa ljudi se jednostavno previše se umisli, se ufuraju se da su oni neko i nešto, da su oni neka veličina, neki nivo, ovo, u stvari ne znaju koliko su jadni u svemu tome. Ma dobro, nema veze. Ima tu taktika, prvo par komentara, lijepo, a onda koji stopa zalaje, pa normalno bi shvatio, ma ja. Nas to ne treba da remeti, ne daj da te remeti, znači ti svojim pravcem sutra upali opet live o meni. Svojim pravcem.
koncepciju, ono, pustiš ga, blokiraš i to je to, završena priča, idemo dalje. To su... Blokiraš ga i onda napraviš novi profil da ga možeš ukucati naći jer se ga van blokiruje i ne mereš vidjeti šta je objavio, a da ti je znati. Ljudi koji su željni pažnje, jednostavno, oni na tu foru zarađuju taj prljav novac, tako da kažemo. Nećemo da im to priuštimo i eto, to je to. A Bakir, Naki Bakir čest, a damo je komadić od tog prljavog novca, jer on ima čarobnu moć. On novac koji dodije, on automatski postane halal direktno iz džepa od Allaha došao. To. Što si ga jeo, poješćeš će moje govno, eto, to je to, tako da kažem. Da je Mija Khalifa, pa onda se pada i razmislimo o kompromisu, a tvoja truhla govna, ni ona više neće. Ništa Raja, to je bilo to otprilike, hoćemo završavati. Ajmo. Lagano završavamo slajevo. Ajmo u pičku materiju, Idemo malo život. Smorio, Meleke se smorio. Moraš imati elektronski detektor u mozgu da ga pratiš. Ma jaba. Ništa Raja, to bi bilo to. Mi vas srdačno selavno pozdravljamo. Hvala što ste nas zapratili, hvala što ste bili uz nas. Niste nam dali još nikakav prijedlog o čemu da pričamo sljedeći put. Uglavnom skontat ćemo neku interesantnu, zanimljivu temu, naći ćemo nešto. Assalamu alaikum i lijep pozdrav. Ajde, jesi Lugas, ajde, mršo pičku, matere svoje. Vama hvala na gledanju i hvala na pažnji. Vidimo se sutra, naravno, ni manje ni više nego u 63. ludilu. Laka noć.